Ove subote u Špici s Macanom govorimo o 3 teme. O poreznoj reformi, radili su o stvarnoj reformi ili povećanim plaćama za one s najmanjim plaćama. Govorimo o 2 godine vladanja Možemo u Zagrebu, te o TikToku, o mreži o kojoj svi govore, i djeca i roditelji. Vlada je prošle srijede predstavila novi krug porezne reforme u sklopu kojeg se ukida prirez jedinicama lokalne samouprave, osobni odbitak diže se na 560 eura, a država preuzima dio troška uplate mirovinskih doprinosa za građane s malim plaćama. U današnjem razgovoru o novoj poreznoj reformi i njenim implikacijama s nama su Andrej Grubišić, poslovni savjetnik i poduzetnik, dobar dan. Dobar dan. I poduzetnik Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika. Dobar dan, Hrvoje. Dobar dan. Andrej, je li imamo reformu ili samo dizanje plaća ovima s najnižim plaćama? Dosta se kod nas tendenciozno taj konstrukt reforme koristi. U pravilu to nisu prave strukturalne reforme, to su određeni zahvati u određene kategorije koje nemaju po meni veliki materijalni utjecaj, posebno imajući u vidu činjenicu da zapravo mi ni ne znamo da li će imati i bilo kakav utjecaj, jer ne znamo kako će gradovi se ponašati u ovoj situaciji. Ali će se dići najniže plaće? Najniže plaće će se vjerojatno sasvim sigurno dići, to je pozitivno, no međutim ja mislim da magnituda medijske pozornosti ne korespondira stvarnim materijalnim rezultatima i promjenama, a to nije prvi put. Je li ovaj podatak točno koji je vlada iznijela da smo ovako dobro, kao imamo malo poreza? Pa je, ali porez na dohodak je relativno, usudio bih se reći, nebitan u strukturi prihoda državnog proračuna, odnosno generalno države, jer je zapravo tu je i lokalna država. Zlatne koke su PDV i trošarina. I to se ne dira? I to se ne dira, to je u kunama nekakvih 80 milijardi kuna. Prvi stup za mirovinsko je nekakvih 26, 7, 8 i ovi doprinosi za zdravstvo su 30 i nešto milijardi kuna i tu su zapravo stvari u kojima leže, usudio bi se reći, najveći izazovi. A praksa nam pokazuje i empirijski podaci da zapravo nijedna vlada to nije imala hrabrosti ozbiljnije zahvatiti i liberalizirati. A što bi Hrvoje to trebalo napraviti tebi kao poduzetniku i udruzi malih poduzetnika i srednjih? Pa za početak trebate imati nekakve postulate što želite napraviti sa bilo kakvom reformom, kakva god da ona bila. Ovo su sad nekakve PR reforme, cilj je vrlo jednostavan, na neki način dobiti dodatne političke poene. Nas ne zanimaju oni koji će dobijati dodatne političke poene, nego oni koji će doista raditi iskonske reforme. Kad UGP predlaže, onda su to za neke možda čak i onako poprilično jake, možda čak i radikalne reforme. Mi smatramo da ako se ide sa 10% flat rateom u kontekstu poreza na dohodak, da bi to za početak bila jedna reforma. Mi smatramo kad bi se ukinulo od ovih 450 plus parafiskalnih nameta, kad bi se ukinula velika većina istih, da bi to bila porezna reforma. Mi smatramo kad bi se recimo dobit koja se vraća, investira natrag u firmu, kad se ista ne bi oporezivala, to bi bila porezna reforma. Mi smatramo kad bi se dio dignuo ovaj neoporezivi dio sad se dignuo sa 530 na 560 eura, mi smatramo da se treba dignuti na 800 eura. To bi bila porezna reforma. Mi smatramo kad bi se s ovim plaćama, da li bi onda iko plaćao porez na dohodak? Pa naravno da bi, pa na koncu konca mi svi plaćamo poreza kroz u ovom momentu najveći PDV, odnosno drugi najveći PDV u EU. I tu smatramo da se treba napraviti korekcije. Ali samo da završim, kad bi se dignuo ulazak u sustav PDV-a sa 40.000 eura na 80.000 eura i tako dalje i tako dalje. To bi bile reforme. One se istina. Najveća reforma bila kad bi se napokon bruto plaća davala ljudima na ruke u bruto iznosu, pa da onda sami oni odlučuju što će sa tim novcima. Istina, za takvu reformu vi trebate imati daleko financijski pismenije stanovništvo. I onda to obuhvaća reformu obrazovanja, to obuhvaća u konačnici reforme koje je naveo i startno onako lagano i Andrej, reformu zdravstva, reformu kompletne javne uprave, lokalne samouprave. To znači smanjivanje birokracije. To je reforma. Reforma nije samo smanjiti jedan level ili ukinuti prirez koji se poslije prebacio na gradove koji će dignuti taj porez na dohodak. I tu se neće ništa promijeniti. Ništa se neće promijeniti, vrlo vjerojatno. I će možda neki grad koji si može priuštiti nešto manji porez na dohodak jer je spreman privući nekako dodatno stanovništvo kojemu nedostaje radno stanovništvo tipa, ne znam, Bjelovar,
Sveta Nedelja i tako dalje, oni će vjerojatno tu dobiti neke svoje... Oni su do sad imali 0 prireza. Pa oni će sad možda i smanjiti porez na dohodak. Možete mi dati onu prosječnu plaću, samo vratiti režija pa da to onaj drugi, treći slajd. Evo ga, super. Ti kažeš trebalo biti odbitak 800, ali prosječna plaća je u Hrvatskoj znači 1130, sad smo gledali 3. mjesec, ali evo ti medijalna plaća, znači pola ljudi prima do 950 eura. Pola ljudi u Hrvatskoj zaposleni prima do 950 eura. Mi sad u ovom momentu smo, vjerujem, zadnji u eurozoni po neto dohodku, neto primanjima, dakle zadnji smo, a negdje smo po dnu generalno u Europskoj uniji. Dakle, mi uvijek možemo reći ona stara Hrvatska pa u Srbiji je gore. Dakle, ako ćemo tako živjeti, ako smo zato ušli u EU, onda te stvari moraju prestati. Dakle, definitivno, ako ćemo gledati po tome, i onda ovo sad što se događa, ovo smanjivanje, odnosno prebacivanje loptice, praktički, odnosno smanjivanje dijela u kontekstu manjih davanja za mirovinski prvi stup, pa se onda povećava, zadnji slajd vidjeli smo da se taj minimalna bruto plaća nešto neto dobiva više nekako 40 eura u konačnici. To je sve skupa dijeljenje ničega. Jednako smo siromašni. Umjesto da budemo što bogati i da pokušamo sa svim reformama dati ljudima šansu da u sljedećih nekoliko godina, nije to godina 2, 3, to je 5. Ali to je ne može očekivati u izbornoj godini. To je propuštena je prilika. Andrej, je li znači ono što sam htio ovdje naglasiti, kad sam htio pokazati, medijalna plaća govori da u principu vlada je odlučila samo pričati o tim malim, znači do pola ljudi kojih se tiče, sa ovom subvencijom mirovinskog. Drugačije nisu mogli, jer većina njih onako ne plaća porez na dohodak. I to je reflektirano u udjelu poreza na dohodak u ukupnim državnim prihodima. Puno veći izazov su doprinosi, jer oni predstavljaju lavovski dio, a mi vidimo da uz doprinose koje plaćamo, ta dva sustava imaju jako velike izazove, i mirovinski i zdravstveni. I po mom dubokom uvjerenju pravi iskorak bi bio reduciranje doprinosa i za jedno i za drugo i liberalizacija jednog i drugog sustava. I tu bi imali vjerojatno klasičnu političku problematiku gdje pozitivni rezultati toga ne bi bili vidljivi na period od godine ili dvije, ali bi na 20 ili 30, ali i horizont mnogih koji su danas u visokoj politici nužno nije horizont od 30 godina. Mi smo spomenuli Češku prije nego što smo krenuli razgovarati. Frapantno što se dogodilo u Češkoj u zadnjih 30 godina nakon što su izašli iz socijalizma. Dakle, oni su bili jedni od onih koji su bili na dnu. I mi smo im se smijali? Još prije 15 godina smo im se smijali kako dolaze punih gepeka na more. Danas Česi, po svim javno dostupnim podacima, imaju 25% veći BDP per capita od većine drugih bivših socijalističkih zemalja, što bi se približili, su se gotovo izjednačili u BDP-u per capita po paritetu kupovne moći sa Japanom. Sad vidiš što se događa kada imaš 30 godina relativne stagnacije ili sporog napretka u jednoj zemlji koja je bila percipirana kao bogata, a jednako tako onog efekta da tiha voda brege dere 30 godina i šta je nakon 30 godina kad to usporediš, onda zapravo imaš konvergenciju između te dvije zemlje. Ja bih objektivno govoreći, dakle, ja smatram da ovo što je sada napravljeno ima svojih pozitivnih elemenata i tu treba biti objektivan. No, međutim, nisu to iskoraci magnitude i veličine koji bi bili zapravo potrebni da bi se to moglo nazivati ozbiljnijom da bi dobili ovaj češki efekt. Evo jedan primjer. Ja sam uvjeren da 10% naše obiteljske potrošnje u zadnjih godinu dana, kada bi ih analizirali, vjerojatno bi bilo jako dubiozno u smislu je li bilo potrebno ili nije. Drugim rečima, vjerojatno nije. A trošimo vlastiti novac. I ako to sada preslikam na državnu potrošnju, koja troši od nepunih 50% BDP-a je ekvivalent državne potrošnje. BDP je 450 milijardi kuna, znači 200 i nešto milijardi kuna. Ako bi uzeo samo 10%, je 20 i nešto milijardi kuna, vjerojatno potrošnja za koju je nedvojbeno da je redundantna, ali postoje snažne interesne skupine koje su jako zainteresirane za to. Sad zamisli da tih 20 i nešto milijardi kuna ostaviš doista građanima i biznisima, da oni sami s njima naprave ono
što hoće. A ja mislim da prava analiza ušteda bi krenula tek povrh tih 10%. E sad, to su iznosi koji bi bili dovoljno materijalni i zahtijevali bi micanje iz zone komfora relativno velikog broja ljudi, a to je politički vrlo izazovno. I onda na kraju imaš to što imaš, a imaš da 2/3 ljudi u Hrvatskoj, po mojim analizama, su direktno ili indirektno linkani na državu. 2/3. Imamo 1.230-40.000 umirovljenika, imamo gotovo 500.000 ljudi u javnom sektoru u najširem smislu riječi. Znači od centralnog proračuna, gradova, lokalnih uprava, samouprava, državnih poduzeća, ako je svako od njih uzdržava bar još jednu osobu. To je gotovo milijun još, ukupno milijun ljudi. Sa umirovljenicima to je 2.100.000 ili 200.000. Imamo formalno tih 100.000 nezaposlenih. Imamo milijun i nešto u privatnom sektoru, a moja pretpostavka je, ne znam, ako 30% njih radi u biznisima koji dominantno rade s državom, to je još 300 i nešto tisuća ljudi. I kad sve to zbrojiš, dođeš na 2,6 milijuna ljudi, a po popisu stanovništva nas ima 3,9 milijuna. Zato je teško raditi promjene, jer jednostavno preveliki broj ljudi je direktno ili indirektno linkan na državu i na ovu redistribuciju koju država cijelo vrijeme radi. Puno je interesnih skupina koje na kratki rok bi morali izaći iz zone komocije i prihvatiti. To je kao i apartmani. Svi su protiv apartmana, samo nemoj dirati moj. I dopusti da još završim svoju gradu u kojoj je apartman. Apartmani su najsubvencionirana grana u Hrvatskoj. Imaju najmanje poreza i zato su tako narasli. Mislim, zašto se čudimo? Svaki stranac koji dođe tu, ima pare, investira, kaže Eldorado, ne mora platiti ništa, nema poreza na imovinu, nema poreza na apartmane, minimalno, razumiješ? Porezi na apartmane generalno su jedan od oblika porezne diskriminacije koju mi imamo u Hrvatskoj. Dakle, imamo nejednaki porezni tretman različitih skupina. Neko plaća PDV 5, neko 13, neko 25, neko porez na dobit 18, neko 10, neko porez na dohodak plaća, nekoga ne plaća. A što se tiče najma, imamo različite tretmane dohotka od najma. Mislim, to je biznis kao i svaki drugi. Ja sam sklon tome da se oporezuje nisko, kao i bilo koja druga gospodarska aktivnost. Što više, ja sam za to da ukinemo diskriminaciju i razliku između oporezivanja rada i biznisa. Sve je vezano za tvoj OIB, sve što dobiješ oporezuje se sa 10%. A meni je svejedno, da li dobivaš kroz DOO, dividendu, plaću, iznajmljivanje apartmana, ureda ili bilo čega. Na taj način možeš se baviti s onim s čim se želiš baviti, u pravnoj formi i obliku koji smatraš da ti iz bilo kojeg razloga paše i nisi zainteresiran za bilo kakvu evaziju ili muljanje. I ako je porez relativno nizak, ne samo što si proširio bazu, nego si znatno smanjio poticaj da ga bilo tko, vjerojatno će biti onih koji će i taj htjeti izbjegavati, ali će biti vjerojatno puno više onih koji će reći, gledaj, plati to i riješeno. Trenutačno imamo tešku diskriminaciju u korist onih koji se bave sa tom djelatnošću. Da stvar bude još gora, nekima se želi zabraniti rad recimo nedjeljom, a ovi koji imaju povlašteni porezni tretman, oni mogu raditi sve nedjelje jer je netko rekao da je turizam nacionalna djelatnost, a svi pokazatelji pokazuju da turizam nije 100% BDP-a, nego između 15 i 20% BDP-a. Znači, nije to malo, Andrej, ajde bogat. Nije, ali ne bavimo se svi sa turizmom. Dobro. Dakle, kada netko kaže hrvatski turizam, postoji turizam u granicama Republike Hrvatske, ali nije da svi imamo ekonomski direktno. Ali ako si prodao nekom polupansion, možeš ga nahraniti u nedjelju ako je tamo, mislim. Ne, da se mi razumijemo, ja nemam ništa protiv. Ali isto tako sam samo protiv da se brani nekom drugome da se bavi nedjeljom sa nečim drugim. Zabrana rada nedjeljom je nonsens od početka. Općenito zabranjivanje ičega u tom kontekstu. Hrvoje, kad pogledam ove podatke, izgleda da smo prošle godine stigli inflaciju, da nismo bili u nekom minusu što se tiče prosječne plaće. Ali država ništa nije dizala prošle godine. Tako da u principu to su povukli privatnici. Koliki je pritisak na taj rast plaća kod poduzetnika? Pa koliko mi znamo, od 15 do 20% je bio rast plaća prošle godine. Ako je inflacija bila cca koliko 10%? 10,8. 10,8, sad je nekako lagano u stagnaciji, koliko 8,8. Ili manje kažu. Priželjkuje se 2025. znači oko 2 do 3%.
recimo, to je nešto što sam čuo u kontekstu stabilizacije od guvernera HNB-a, nadajmo se da će doista tako biti, ali treba preživjeti još ove 2 godine do tada. U svakom slučaju, da, mi nismo niti imali izbora, gledajte, pa vi želite zadržati ljude, zato i kažemo, otimajte nam manje, kako bismo mi mogli investirati više, pa će tako rasti ove plaće. Ali već smo sad investirali, dakle, imamo pa investirat ćemo još je. A ovo što kaže Andrej, toliko ljudi ovisi o državi, ali u stvari država postaje sve lošiji za poslodavac, jer ne može konkurirati. Ovo su tek mali sad pomaci koji se događaju da bi se njima korigirale plaće. Oni su prošle godine fino izgubili na država je najveći potrošač i najgori poslodavac, kad pogledate. Dakle, realno plaće rastu minimalno, dakle, on su nekakvi 4-5%, osim, a opet se tu može vratiti na ovaj dio priče diskriminacija, nekome će narasti 20%, nekome 25%, nekom 5%. Dakle, i to nije u kontekstu niti javnog sektora, ali ajmo sad, recimo da to sad nije tema. Koji je uskladio s inflacijom sve. Pa dobro, neki jesu, neki nisu i to je malo čudno u tom kontekstu. Izgleda kao ko ima bolji sindikat, taj će napraviti nekakav bolji posao. Takav primjer nije u Skandinaviji, takav primjer nije u Njemačkoj. Dakle, ako se diže se svima, ako se diže u kontekstu rasta sa inflacijom, diže se svima. Ali prije toga napravite strukturne reforme u svim segmentima. Na Finska ih je napravila, Švedska, sve zemlje koje su napravile iskorake, jedna Češka ih je napravila na koncu konca. Gdje je prešla iz praktički, neću reći poljoprivredne zemlje, nije nikad to niti bila, ona industrijska je prije nas, ali su napravili jedan kompletan shift mindset, ono. Ali gdje će biti ta hrabrost ako toliko ljudi ovisi o državi? Pa nema političara, nema hrabrosti, oni nisu hrabri ljudi, oni su birokrati koji gledaju kako dočekati sljedeći mandat. Njihova cijela matematika je hoće li za 4 godine opet biti na vlasti. To je cijela matematika, nažalost, mnogih njih. Hrabri političari su lideri, kako možemo nabrojiti na prste jedne ruke. Ima ih, bilo ih i povijesti, bit će ih u budućnosti, ali realno ja ih sad ne vidim. A recimo ovih par poteza, ipak ja mislim da ima, što je rekao Andrej, ima tu pozitivne stvari. Ovo oko napojnica konačno riješeno, tako, kod tipa dobro, to je nekakav plus daleko od toga. Mislim, to je bilo očekivano ako imate kartično plaćanje, logično je bilo, a kartično plaćanje preuzima na neki način mah. Ideja je da je bude što više kartično plaćanja, to će biti više fiskaliziranih računa. Apsolutno. A smanjite 13% PDV, pa će biti možda i 90% fiskaliziranih računa. Matematika, otimajte manje, da mi u konačnici možemo platiti naše zaposlenike i u konačnici doista nekakav profit ostvariti. Pa zato smo tu otvorili naše tvrtke. Mi nismo humanitarne asocijacije. Da smo htjeli baviti humanitarni rad, onda se bavili humanitarni rad. Dobro, i omogućili su da se PDV nešto otpiše ako neuspješno plati račun. To je opet izlazak u susret. Dobro, što je bilo logično. Tako, neke sitnice, da pače čude da je to i trebalo sve ove godine, da si praktički mora platiti PDV za račun koji nisi uopće nikad naplatio, onda se mora ići na sud, dokazivati i tako dalje, a stvar je proceduralna, praktički bi nekakav činovnik na sudu to trebao riješiti. Ima jedna bitna stvar, kod otimanja manje, kad poduzetnik ostaviš više novca koji je doista profitabilan, a znači ako je stvar nekakav dobit i tako dalje. Ako je na tržištu. Ali recimo, ako je, mislim da budemo jasni, poduzetnici nisu ljudi tipa Kerum, Mamići, takvi koji su onako prodefilirali i vrlo brzo nestali izgorili. Poduzetnici su ljudi koji ne znate imena, prezimena, koji zapošljavaju po 100, 200, 500 tisuća ljudi, koji su praktički ljudi koji žive 0,24, ujutro se diže sa problemima, ide sa isti problema, leći i tako dalje i na neki način pokušava doista od te firme imati jednu veliku obitelj, kako god da okreneš. To su poduzetnici, razlika od menadžera. Ti ljudima ostavi više novca, dokazano kvalitetnim ljudima, uspješnim ljudima, pa ćeš vidjeti kako će on napraviti rezultat puta 5. Pa država sa tim istim novcem napravi šta? Minus 5. Ništa, minus. Pa to je što Andrej rekao, dajte mi ti 5-6 milijardi svake godine. Ja se tu slažem u kontekstu recimo poreza na dobit. Imate doista diskriminaciju, znači 10% neko 18%. Zašto? Znači mi tražimo da je 10% za sve u startu i tako dalje. Ali ima jedna zanimljiva stvar, jedna zanimljiva priča kad mi je rekao jedan poduzetnik koji je htio doći u Hrvatsku. Pa rekao, neću doći, imate prekrasnu zemlju, ali neću doći. Onda je rekao, što? Čak nije toliko pričao javne uprave, lokalne samouprave, problema sa nemoguće dobiti građevinsku dozvolu, čeka se godinama i tako dalje. Rekao, ne funkcioniramo ljudi pravosuđe. Pa ja neću biti sutra u poziciji da mene netko, da ja ne mogu naplatiti i da onda čekam 5 ili 10 godina naplatu tih istih sredstava. I to je jedna stvar. I druga stvar, javna nabava, znači reforma pravosuđa, reforma javne nabave, o kojoj se doista ne priča. Znači to su dvije ključne stvari. Priča se o povećanju plaća sucima, da pače, dignite koliko treba, ali onda hoću vidjeti rezultat. Hoću vidjeti rezultat. Javna nabava, pa to je, ne postoji veće slijepo crijevo Hrvata od javne nabave. Pa to su milijarde. Samo jedan primjer, oni kupuju nove automobile. Što ne bi kupili godinu dana star, ušparali 20%. Samo jedan mali detaljč. Da ne ulazim dalje u detalje. Kad recimo u čistoći uzimaju za mana dijelove, onda uzimaju original koji košta 10 puta ili 5 puta do 10 puta zapravo skuplje od nekakvog copy-pasta iz recimo Švedske ili iz Japana. Pa što ne uzmete taj 5 do 10 puta jeftinije? Očito imaju dovoljno sredstava koji nam uzmu pa da mogu trošiti, a ne pitaju. Skreši to sve skupa, smanji taj, to je jedno
nebulozno trošenje, ali oni nikad sami sebi neće smanjiti. Jedini način da smanjiš to je da smanjiš priljev, ulazak novca u jedinice lokalne samouprave i u konačnici u državni proračun i onda se pokrije s onim što dobiješ. Zato mi tražimo toliko, rekao bi, za njih radikalno smanjivanje poreza i nameta. Ali Andrej, to nekako je vlada to i pokušala napraviti. Nekako reći mi nećemo štediti, a tjeraju jedinice lokalne samouprave da oni štede, da se eventualno kaže snađite se, nemojte dizati ljudima, nemojte uzimati ljudima od usta kroz to što ćete dići poreze na dohodak. Možda sam u krivu, ali mislim da je 2009. bila jedina godina, možda je bila još neka godina od samostalnosti Hrvatske, da su prihodi i rashodi državnog proračuna, odnosno prihodi da su bili manji u odnosu na prethodnu godinu. Dakle, mi sve ove godine vidimo da ti prihodi u nominalnom iznosu pa država je profitirala od inflacije. Apsolutno da. I onda smo vidjeli, recimo, eklatantno to u periodu između 2009. i 2015. kad smo imali 6 godina recesije. Naravno da se javni sektor nije ni na koji način prilagodio. Imali smo 200.000 ljudi koji su dobili otkaz u privatnom sektoru i onda su tamo negdje na samom repu te recesije, kad više su popucali svi, i onda su počeli odlaziti iz Hrvatske. Što se tiče plaća u javnom sektoru, ja se slažem da su one u prosjeku niske. No međutim, treba isto tako, u prosjeku su više od prosječne produktivnosti tog radnog mjesta. Što znači da mi vjerojatno u javnom sektoru imamo ljude koji su potplaćeni, a isto tako imamo ljude koji su eklatantni višak i ne korespondira njihova plaća sa produktivnošću radnog mjesta. Tako da po meni smanjiti masu plaća bi bio imperativ, ali na način da se reducira broj zaposlenih, a da zapravo dođe do rasta plaća za one koji ostaju u sustavu. Ali dalje da umnožak bude manje nego što je... Ali to su nešto najavljivali do kraja godine, ali vidit ćemo što će se toga dogoditi. Dobiti otkaz u javnom sektoru u pravilu nije nešto što je uobičajeno. Ono što nas vadi, uvjetno rečeno nas ili neke, Hrvatska je od 2013. do danas neto primila 10,5 milijardi eura iz EU fondova. I to je buzzword koji se cijelo vrijeme pomaže. Kada nije bilo EU fondova, mi smo bili 6 godina u teškoj recesiji. Nas sada EU fondovi ili neke, ali u agregatnim nacionalnim računima se gleda u totalu, itekako izvlače, jer da nema te tuđe pipe sa tuđim novcima koji dolaze... Koliko možemo računati, njih do 27. koliko? Ima sad, država može, EU, kao i bilo koja druga država ili supranacionalna institucija, na 4 načina ljudima uzeti novce. Direktno te oporezujem, igra nulte sume, ili se zadužim pa te oporezujem u budućnosti uz kamatu, ili prodam dio državne imovine, okay. Ili radim 4. stvar koju smo vidjeli u zadnjih nekoliko godina, tiskam novac. Taj je najbezbolniji na kratki rok. Rekao bi Milton Friedman, to je kao alkoholizam. Na početku je super, ali onda problemi dolaze malo kasnije. I sad smo mi zapravo vidjeli. Mi smo vidjeli da od ova 4 stvari bile su prve 2 i ova zadnja dominantna. Dakle, tiskanje novaca. I kad kažemo koliko mi možemo računati na to, sve dok ima strpljenja i tolerancije od strane poreznih obveznika onih zemalja koji su neto uplatitelji. Okay. I pitanje je samo razine razumijevanja. Ja bih rekao da jedan prosječni stanovnik Europske unije zapravo nisam siguran da je najbolje razumije kako taj mehanizam funkcionira, ali on da neki porez svom birokratu, on zadrži dio za sebe legalno. Pa onda on to uplati u EU proračun, pa ovaj birokrat zadrži za sebe legalno. Pa onda on vrati u neki lokalni proračun, onda ovaj dio zadrži ga za sebe da bi to administrirao. Sve je legalno. Dakle, hoće li Ukrajina to poremetiti? Oni su interesna skupina. Ja bih rekao da ne, jer Ukrajina je prije svega po meni dominantno političko pitanje, ne toliko ekonomsko pitanje. Naime, Ukrajinaca ima koliko ih ima. Dakle, oni su relativno mnogo ljudi za evropske termine, no međutim i dalje je njihova ekonomija relativno slaba per capita. Da, ali ovo što plaćamo de facto troškove rata
kao Europska unija? Pa ja bih rekao da kada bi Europska unija, ja i dalje mislim da su to zanemarivi iznosi. Ja mislim da recimo državna potrošnja Pentagona na vojsku je 10 proračuna svih drugih koji dolaze iza njih, a mislim da ono što su dali, barem službeno što su dali, je frakcije toga svega. Dakle, daleko najbogatiji tu najviše izdvajaju. Ja bih rekao da ovi svi drugi, više mi je to na simboličnoj razini nego znači to ne bi trebalo biti problem. Ali što više, ali ovo je zanimljivo, što si rekao. Osobno smatram, jedina stavka u proračunu za koju nedvojbeno mislim da bi trebali više trošiti je obrana. Jer se mir dokazano, povijesno brani tako što si naoružan do zuba, a ne zato što imaš pacifističke izjave. Hrvoje, koliko će uopće vidimo kako je podjela, znači općina dobiva 74% tog, županija 20%. Da li ćemo imati taj problem da gradovi će iskoristiti taj maksimum pa skočiti, nećemo de facto vidjeti nikakvu povišicu, skočiti s tim porezom na dohodak, ili misliš da će ipak dio njih subvencionirati, ajde reći, veće plaće? Pa dobro, da, teško reći, ali generalno čini mi se da će neki ipak ići sa smanjivanjem poreza na dohodak. Neki gradovi koji su pokazali do sada da nemaju prirez, vjerujem da će na taj način htjeti privući još ljude kod sebe, još što više. Zagreb je najavio da ide na maksimum. Pa Zagreb će išta, Zagreb bi išao da postoji prirez 30%, on bi išla 30%. Mislim, najlakše je oteti pa onda na neki način pričati o, ne znam, napravio sam jedan vrtić, a realno se sa tim parama možda mogao napraviti i 3. Ali su plaće u Zagrebu dosta veće nego i u prosjeku i medijalna. Medijalna plaća u stvari ne toliko, ali Zagreb ima i daleko najveći budžet. Dakle, vi kad postanete gradonačelnik Zagreba, vi ste zapravo na neki način drugi čovjek u kontekstu novaca u državi, dakle, da. Dobro, ovaj prosjek je drivan jako činjenicu da su najveće ili velike kompanije imaju, dakle, upravu formalno u Zagrebu, pa onda to diže. Ali u ovom prosjeku nisu sam još htio pitati. Ali medijalni je možda puno zdraviji pokazatelj. Ne zdraviji pokazatelj, ovo skoro 10.000 kuna, što je praktično već suluda cifra, mislim, za prosječnu plaću u Hrvatskoj. Mislim, većina će ljudi reći ko to ima, ne? Možda će neki gradovi tipa Svete Nedjelje, recimo, doista ići sa drastičnim smanjivanjem poreza na dohodak, nešto se priča, vidjet ćemo, i na taj način privući, ajmo reći, možda i neke od tih, tamo će biti Rimac, privući neke druge kompanije koje recimo dižu taj prosjek vis-a-vis Zagreba. To sam se više puta raspitivao. Ovo je bruto nula za ove neoporeziva davanja. Dakle, država je uvela tu praksu tako da su plaće u stvari dosta veće od ovoga. Znači, bar imate prijevoz i onu prehranu, znači oko 860 kuna u Zagrebu, znači nekih 110 eura, 130, 110 do 115. To je recimo dokaz kad ljudi kažu tržište ne funkcionira, kako tržište funkcionira. Dakle, niko nijednom poduzetniku nije rekao šta bi trebao napraviti sa tim novcima. Ali naravno da on ganjajući svoje ekonomske interese mora biti obaziran prema interesima svih dionika u procesu, uključujući djelatnika. Dakle, i kupaca, i djelatnika, i dobavljača, i kreditora, i države, da bi njemu nešto ostalo. A svaki taj poduzetnik ili većina njih ne mora uopće imati doktorat znanosti iz bilo čega, nego samo ako zdravu pamet slijedi. To je itekako reflektirano u statističkim podacima. Od 2017. do 2022. Dakle, mi smo imali 5 godina ozbiljnog. Prosječna plaća na 31.12.2016. je bila 750 eura neto. To kažem, ovo je otišlo. To su značajni iskoraci i mi imamo ono što se zove employee market. Ovo je tržište posloprimaca. I realno danas samo onaj koji je toliko lijen i baš ne želi raditi, realno većina ljudi ima priliku raditi. Apsolutno. A što nije bilo? 150.000 radnika koji su došli van Hrvatske, dakle, da je tu neka ta brojka, falila još 50. Otprilike to je procjena. 10% radne snage u privatnom sektoru je uvezeno. Je li mislite da u principu će oni nastaviti, jer oni idu nekako s time da povećavaju te neoporeziva davanja, da bi nas simulirali, ali mi to ne vidimo ovdje u prosjecima. I ispadne da ljudi onda nisu zadovoljni, jer ako nekom isplatite kompletno ta neporezna davanja, to je skoro 2.500 eura. 18.000 kuna. Da, s time da je to isto jako bitno, jer nije dovoljno samo da postoji taj mehanizam. Dakle, na kraju dana plaće moraju korespondirati sa produktivnošću. Dakle, na kratki rok mi možemo imati diskrepanciju, ali na dugi rok to niko neće tolerirati, nego će vam jednostavno reći, gledajte. Ne može platiti, tržište ne može platiti, ali ono će odlazi van. Ja mislim da je to efekt eura, to sam u stvari htio pitati. Ovo je efekt eura, počeli smo se uspoređivati sa susjedima što do sad nismo radili. Da, pa ja bih rekao da
Mada i jesmo, samo jednostavno nije bilo možda toliko opet medijski popraćeno. Na kraju dana sve materijalne stvari smo izražavali u eurima. Andrej, je li ovo znači dalje urušavanje mirovinskog sustava? Jer će u jednom trenutku ljudi reći zašto bi ja plaćao kad će onako dobivati minimalnu mirovinu? Pa mi već sada iz bruto 1 formalno uplaćujemo 15% u prvi stup, no međutim otprilike još toliko platimo kroz drugu vrstu poreza jer toliko fali u prvom stupu. Dakle, mi sada već skoro 30% od bruto 1 izdvajamo, samo ne kroz istu vrstu poreza. Dakle, mi da bi danas imali u realnim terminima duplo veće mirovine, trebali imati duplo veći broj ljudi koji uz dani razinu dohotka uplaćuju ili duplo veću produktivnost rada ili neku kombinaciju od toga dvoje. Ja nemam nikakve dvojbe, najveći makroekonomski izazov Hrvatske je mirovinski sustav i mi se tijekom narednih 20 godina moramo postupno maknuti od ovog načina funkcioniranja takozvanog famoznog prvog mirovinskog stupa i jačati privatnu mirovinsku štednju, jer nema tog političara ni na lijevoj ni na desnoj sceni, ni ovoga u centru, koji može biti ekonomski mađioničar ako nije isproducirana stvarna ekonomska vrijednost. Ali ove promjene ne vjerujem da će urušiti sustav, jer sustav već ima ozbiljne nedostatke, tako da ovo je samo jedan mali marginalni dodatak na relativno veliki problem minus koji već postoji. Ja mislim da smo zagrebali tek ovu temu, da nema mogli bi nastaviti ovako satima, a puno vam hvala što ste došli, što si ti vozio preko cijele Slovenije. Nisam se stigao ni presvučao, ponosan sam na majicu. Ali zato se Andrej sredio. Puno vam hvala i zvaću vas opet čim bude neka nova tema, a vas slušatelji očekujemo s komentarima na našim društvenim mrežama YouTube, Facebook i sve ostalo, Instagram i drugi. Molim isto tako i za strpljenje, jer nas čeka velik posao i sve promjene koje su ispred nas neće biti niti brze, niti jednostavne. Ali zajedno možemo ostvariti sve potencijale ovog grada. Zajedno možemo učiniti ovaj grad boljim mjestom za sve, a ne samo za odabrane. Znači, doista, na kraju ove divne večeri želim još jednom poručiti. Krenimo zajedno u bolju budućnost. Zagreb to može, svi mi zajedno to možemo. Ovako je govorio Tomislav Tomašević prije točno 2 godine u svom pobjedničkom govoru nakon izbora za gradonačelnika. Pobjedu u drugom krugu protiv Miroslava Škore odnio je s rekordnih 200.000 glasova. A je li na pola mandata povjerenje birača opravdao ili ih pak razočarao? Možemo u Zagrebu ili ne može, u špici smacano komentiraju zastupnici u Skupštini grada Zagreba. Gordan Bosanac iz Možemo i Renato Petek, nezavisni zastupnik. Iz SDP-a. Iz SDP-a, ok. Gordane, što je to do sad napravljeno u ove 2 godine? Dakle, puno ljudi kaže nije se ništa promijenilo, ali prošlo je pola mandata i vjerujem da imate što za pokazati. Da, ali prije nego kažem možda par ključnih stvari koje prikazujemo kao, ja mislim, značajan napredak i promjenu u gradu Zagrebu. Sad kad ste čitali uvodnu špicu, govorili uvodnu špicu, podsjetili smo da je Miroslav Škoro bio protukandidat Tomaševiću. To nam je navodno kolega iz Skupštine, njega nema uopće u Skupštini grada Zagreba. Zamislimo samo da je u nekom ludom scenariju Domovinski pokret sa Škorom, na primjer, dobio te izbore, na što bi ličio grad Zagreb. Ali evo, Miroslav Škoro je sad jedna prošlost, neslavna prošlost gradskih izbora, no vratimo se na ono što je učinjeno u 2 godine. O tome se ovih dana dosta priča, mislim da je gradonačelnik baš na dodjeli nagrada grada Zagreba to dobro sažeo i rekao bi ovako neke ključne poruke koje mislim da stvarno se treba istaknuti, a to je financijska stabilizacija grada. I to kad se kaže zvuči kao pa šta sad, stabilizirali financije, ali radilo se o gradu kojeg smo naslijedili sa ozbiljnim dugovima, sa neplaćenim, nelikvidnim računima, sa školama kojima nisu bili plaćani računi, o situaciji u holdingu da ni ne pričamo. Grad je bio pred stečajem. Grad je maltene bio pred stečajem, to danas možemo reći. Ali niste dovoljno govorili. Pa zato što se neke stvari ne mogu govoriti uvijek. Ako bi rekli da je grad pred stečajem u trenutku kad je takva velika frka, moglo bi se desiti panika među svima onima prema kojima je grad dužan. Ali mi smo u razgovoru i dijalogu sa ljudima kojima je grad bio dužan uspjeli staviti grad na zdrave noge i danas je grad i likvidan,
pogotovo rekao bi i holding i ono što vidimo da i nezavisne kreditne agencije u stvari daju pluseve. Druga stvar, obećano, ispunjeno je da se stvarno smanjila ta gradska administracija, barem u broju tih gradskih ministarstava, znači nije ni Kina nemala toliko ministarstva koliko je imao grad Zagreb. I ja bi isto tako rekao da, evo, ovih dana gostujemo nekoliko emisija i u stvari sam osvijestio da puno više pričamo, a mislim da će to biti danas, o nekim komunalnim temama i problemima, što mislim da je dobro da se o tome priča, a ne više o tome koji kum je kome namjestio posao, koje su to korupcijske afere i sudski procesi se zavitlali oko gradonačelnika i njegovog užeg kabineta, jer takvih postupaka Dobro, nema. ali recimo ukratko, sad, ja mislim da ono što vama fali, evo da vam ja sad kažem 5 ključnih stvari koje ste napravili u za građane. Znači, što su građani osjetili ove 2 godine? Da vam ja kažem. Da čujem, recimo. Što bi to bilo? S čime bi bili najponosniji? Znači, prvo bih rekao da smo, na primjer, krenuli u veliki zamah izgradnje dječjih vrtića. I ja mislim, iako to građani sada još uvijek svoju djecu će bit će problema u upisima i ove godine. I to smo jasno rekli. Bilo je sve ove godine. Ali ako imate jasnu perspektivu koja nije samo ono, kako kažem, puko obećanje, nego je to osigurana su financijska sredstva kako iz Europske unije, tako i iz grada. I tu je pred nama perspektiva od 20 vrtića. Znači, ja se nadam 6 do kraja ove godine i onda u sljedeće 2 godine neće biti svih 20, neki će biti dovršeni, neki će biti započeni. Znači, ono što sada možemo već najaviti, da grad Zagreb do kraja mandata neće imati problema sa upisima kakvih je imao do sada. Drugo, nečem što se prestalo govoriti zadnjih 3 mjeseca, a bila je top tema i tu smo dobivali, kako ja volim reći često batine, obnova. Odjedanput Zagreb je gradilište i ja mislim da ono što smo mogli, a to su javne zgrade, da se tu uistinu poteglo i povuklo. Zamjenik gradonačelnika Korlaet je fakat uložio. To mu je struka i stvarno čovjek se kao dao se u to. Vidimo sad i podaci koji nam govore oko EU fondova da smo uspjeli Fond solidarnosti jako dobro iskoristiti i mislim da građani već sad vide, nažalost nekad vide i da skela padne, ali kako da kažem, puno je gradilišta i radi se i obnavljaju se. Imate još 2 stvari. Rekao bi isto tako da se vidjela velika promjena oko interesa za javno dobro i to baš na mjeri koja je bila vrlo kontroverzna po nekima, roditelj-odgojitelj, koju smo naprosto zatvorili, još ne do kraja, ali ona je u toj fade-out fazi. I taj novac, pola milijarde kuna, koji je bio usmjeren samo ka nekoj djeci i ka nekim obiteljima, sada je distribuiran na svu djecu i na sve mlade obitelji. Ja mislim da je to poruka koju su građani itekako čuli i razumjeli. I izdvojit ću ovu najzadnju koja isto tako uzima najviše polemike, ali mislim da dobro uzima, a to je da je Zagreb je počeo reciklirati. Zagreb je par puta pokušao reciklirati i to se Zagrebu nije desilo. Sjećamo se bivšeg gradonačelnika kampanja, bili su Noklice, Štruklice, ne znam. Danas Zagrebčani i Zagrebčanke recikliraju puno više nego ikada. Naravno, problema s otpadom još i uvijek ima, ali smo zagrabili u nešto što se niko nije usudio zadnjih 20 godina, niti ne znam ko bi se od današnjih oporbenih igrača u Skupštini usudio, a to je uvesti ove vrste modela naplate otpada, upravljanja, gospodarenja otpadom i u stvari na taj način potaknuti grad da krene u tom smjeru. Tu još fale stvari, fale nam infrastrukture, ali bitno je bilo započeti. Taj smjer nećemo napustiti, a tek smo počeli. Renato, ajmo sad 5 stvari koje se propustilo napraviti ili što bi trebalo drugačije napraviti, ne? Kad smo već, prvo ili ima nešto dobro? Apsolutno. Složio bi se sa tom financijskom stabilizacijom, sa izgradnjom vrtića, odnosno objekata za predškolsku odgoj. Postoji perspektiva i gradnje škola, jer tu opet i država sufinancira 100% što se škola tiče, tako da će to sigurno biti rezultat do kraja ovog mandata. Ono što bih ja možda na početku istaknuo, da građani su najentuzijastičniji za promjene na početku mandata. A nekako na početku nije bilo jasnog smjera, jasne komunikacije. I ono što se moglo napraviti, a da se ne može reći da se podmeće od ovih ili onih struktura, podzemlja, nadzemlja ili bilo koga drugog u sustavu, je otvorena komunikacija, transparentnost. Znači, grad Zagreb, svaki tjedan, još uvijek ih imamo. To nije dovoljno po meni. Dakle, ako vi nemate, grad Zagreb još uvijek nema, za razliku od drugih gradova, kako se troši novac na internetskoj stranici grada. Ako nema, kako se donose odluke, koji su zapisnici kojih radnih tijela, na koje tijela je koga imenovao gradonačelnik. Dakle, to još uvijek ne postoji dostupno na stranicama grada Zagreba. Ali postoji dobra volja ili se ne želi?
Postojala je dobra volja na početku, gradonačelnik iskazivao jako veliki entuzijazam i upravo je to naglašavao. Ja vjerujem da će to biti, ali to se presporo dešava. A hoću reći, takve se stvari mogu riješiti potpisom gradonačelnika, jer on ima tu moć, tu poziciju da kaže pripremite mi, ide izvještaj od potrošnji proračuna i direktno, detaljno na stranice grada. Sad smo već ušli u 3. godinu, jel? Još uvijek toga nema. Dakle, hoću reći da su građani spremni na početku za promjene, imaju najveći entuzijazam. I možda najteže odluke se često zna reći se donose na početku mandata. Tu nije bilo u prvih nekoliko mjeseci čak ni onih pokaznih vježbi, operimo grad, posadimo magnoliju na trgu žrtava fašizma, napravimo neke male pomake da vidimo kako i što će se točno mijenjati. S druge strane, evo, ulazimo u 3. godinu, još uvijek je nejasno koji su to strateški projekti koji su bitni i koji su prioritet ovom gradonačelniku. To je nešto što nedostaje. Za Milana Bandića, što god smo mislili o njemu, još uvijek mislim isto, ali se znalo, skoro svi ljudi, 15-ak onih njegovih projekata koje on vrtio iz mandata u mandat, u svakom je realizirao po 1 ili 2. Ali je realizirao, znači to je nešto je realizirao, skromno također. Sad se govori Paromlin, znači reciklirani Bandićev projekt koji je ponešto izmijenjen, potrebna knjižnica i društveni centar grada, ali opet to neće biti gotovo do kraja ovog mandata, znači fali te efikasnosti. Ali računaj na drugi mandat još jedan. Pa očito, ali fali efikasnosti i pitanje je li će to građani dati. Građani sada vide da nema afera, da nema ovih tema ko je kome šta namjestio i tako dalje. Toga nema, to je super. Ali ja mislim da poslije Milana Bandića ljudi očekuju efikasnost. Efikasnost u upravljanju, u realizaciji i sad je Tomislav Tomašević shvatio jedno prokletstvo izvršne vlasti, da je to administracija, da postoji puno prepreka, moraš ići na javnu nabavu, sad to sve skupa traje i prolazi vrijeme, prošle su evo 2 godine i on sad tvrdi da će on u druge 2 realizirati ono što je pripremao zapravo sada u prve 2. Ja bi to volio jer je to za dobrobit građana grada Zagreba, ali kažem, sada će građani puno teže prihvaćati te promjene jer je prošlo već 2 godine, a vide da neke male komunalne akcije, održavanje grada nekako još uvijek nedovoljno dobro funkcionira ili da je lošije. Ja vam onaj pertenel, stavite mi ono pertenela, moram vam zastupnik gradski pertenel kosi travu ispred grada. Mislim da je to loša priča, dakle mogu uzeti kosu baš onu pravu. To je škorin, to je od škorin. Pa neka je od škorin, ali on je jedini pokosio nešto. Ali ekipa, vi ništa niste kosili. Dakle, ja imam možemo u košnji, to mi je jako draga. Ajmo riješiti tu komunikaciju. I komunikacija se, meni je jako bitno da vi kažete pošteni smo, ne uzimamo i nemate nikakvih skandala i ostalo. Ali kad sam ja pitao s aspekta građana što se promijenilo, Bandić je njima postavio ta visoka očekivanja. Ja kad su meni ljudi pitali u drugim gradovima, sam uvijek rekao, ja mislim da on dobija na tom komunalnom redu ovim projekti. On ti uredi bundek i pojede snijeg. 100 stvari radi. Pa što želimo to? Što želimo Bandića nakon Bandića? Ne želimo Bandića. Da igra tu populističku priču, da jedemo snijeg. Imamo 2 stvari. Krenuli smo reciklirati. Da. Recikliranje je otvorilo taj novi problem, da se sve više plastike skuplja i to traži neki drugi ritam u odvozu. I onda jedino što ljudi šalju su te slike smeća. Dakle, ne u centru. Centar ste očigledno riješite s ovim spremnicima. Ali evo, kod mene su stalno te utrine pune plastike i to vjetar nosi. I to počne ljude nervirati. Onda ih je počelo nervirati ovo zašto se nije kosilo. I tu dođemo isto do komunikacije. Ako se ne kosi dok je mokro, mislim, recite mi koji je razlog. Da. Ali nije niko rekao zašto se ne kosi. I ljudi su počeli, ljudi je počeli nervirati. Onda je počela teorija, to oni kao zeleni čuvaju za pčele. Da, a što nije bez vraga teorija, pazite, imate gradova koji to stvarno i rade. Znači, odustaju od košnja, ali to nije tema. Hoćemo od komunikacije početi. Znači, ono što je, možda obilježava način mandata Tomaševića i njegove uprave, da on nije populistički Bandić. Evo, desila se ta jedna scena u odjelu čistoće. Evo, neki su kritizirali, neki su se divili, ali Tomislava znam godinama, znamo se još iz aktivističkih dana, on nije taj čovjek, niti on to želi biti, niti on to treba biti. Znači, tu vrstu površne komunikacije, mi ne vjerujemo da su ljudi tak blesavi da im moraš servirati samo nekakve lijepe pakete. Nisu, mi ne vjerujemo u to i mislim da se podrška koju dalje uživamo u gradu Zagrebu pokazuje ali ono očekuje, ne imate podršku, ali ono očekuje da ih se vodi. Dakle, da netko odgovori na pitanje kad ćete pokositi
Apsolutno bilo se što vodi. u mom kvartu. Znači, i grad je danas pokošen nakon tih 2 tjedna panike oko Dobro, toga ali zašto? Što smo je bilo? trebali biti... Previše kiše je bila. Bila je ljudi kiša, pa ja uvijek kažem, ja sam dijete zagrebačkog asfalta, srećom imao bake i dide na selu pa sam vidio košnju. Kad smo ikad od nas kosili po kiši? A je li to bilo problem reći? Pa rečeno je, sad da li su svi čuli ili nisu, ne znam. I svi znamo da se promijenila klima, o tome govorimo jako puno i da se naravno nakon 3 tjedna kiše, grane, sunce 2 dana, da trava ludo raste. Ne? I trebalo je neko vrijeme da se stvar stabilizira. Stvar se stabilizirala. Ali o komunikaciji, gradonačelnik komunicira više nego jedan top dužnosnik u Republici Hrvatskoj na svojoj presici gdje stane pred novinare i govori koliko god treba. To neće raditi ni Plenković, niti ministar bilo koji, nego on ima tu vrstu otvorene komunikacije. I ja mislim da je to dobar način, plus što još govori na pojedinim događajima na kojima ide protokolarno. Sad što su očekivanja da se sve mora isti čas brzinski, tup, zub, zalijepiti, brzo servirati vijest, ići dalje i sve zaboraviti, drugačije. Nas stvarno zanima dubinska promjena da radimo na duže staze. Da, ali to je problem, građani to moraju dočekati, tako da mislim da je... Ali nemojte, ja ne razumijem, uvijek imate nezadovoljnih građana, ali većina danas, na primjer, reciklira. Imate dio koji ne, koji će namjerno bacati smeće i slikaće. Niko ne pravi problem u recikliranju. Ja mislim da taj projekt ide svojim tijekom i da radi ali dobro. Slušam. Možda je jutarnji list, ali samo što hoću reći da, evo ga, to je to, mislim, debakl, ne. Znači, hoću reći da i dalje smo mi uvjereni da većina ljudi razumije da šta smo dočekali i vide kako se borimo, a pogotovo vide ovih dana oko Svetog Duha šta se dešava, o tome možemo isto kasnije pričati. Renato, što je s recikliranjem onda problem? Ja vidim ovo da treba promijeniti navike recimo oduženja i općenito staviti te kontejnere u ograde, već to, jer niko ne vodi brigu. Ne može jedna čistoća vodi brigu za sve nas koji ne vodimo brigu. I svako baca... To je zajednička odgovornost, to od početka govorimo. Ono što nedostaje u toj komunikaciji su podaci. Dakle, naravno da će se svatko prikazati kroz svoj PR rezultate. Pa ili možemo PR-a, nemoj me zbilja... Pa oni kažu da im ne treba PR jer oni su i bez profesionalnog PR-a pobijedili. Ja se ne nudim za posao. Da, sad se stvarno u sukobu interesa. Ja se ne nudim za posao. Onda dobro. Ali mislim da treba imati sustavnu komunikaciju. Ali vas mogu reći koliko PR stručnjaka, toliko različitih mišljenja, bar sam ja čuo oko načina kako mi komuniciramo. No dobro, nije ovo danas. Dakle, ja mislim da definitivno je komunikacija i dalje loša. Nije otvorena. Možeš ti pričati satima, bilo tko, ali to ne znači da si otvoren i da si potpuno transparentan. Nema odgovora koliko se prodalo vrećica do sada, koliko se prodalo u prvom kvartalu, u drugom i trećem. Dakle, toga nema, da vidimo da li je pad ili rast. S druge strane, kad se kaže 60% više plastike, okay, što to znači točno? Mislim, ja znam što znači, ali to se ne govori. To znači da to ide privatnom uporabitelju, gospodinu Pripuzu konkretno. Ali dobio posao na javnom natječaju? Je. Samo ima dalje. Ovo nije sporno što je dobio posao na javnom natječaju. Dakle, on, kada utvrdi da ono što je miješani komunalni otpad u tim žutim vrećama, on ima poseban ugovor i to se vraća na Jakuševac. S njegovim vozilima se vraća na Jakuševac i onda mene zanima koliko je smeća sveukupno na Jakuševcu, a ne koliko je samo čistoća smanjila miješanog otpada, nego koliko se sve skupa vrati, jer postoji procjena da oko 20 do 30% u žutim vrećama je prljava plastika ili miješani otpad. Zapravo mi recikliramo i to je onaj prvi rezultat, ali, kažem, postoji podatak da se poseban ugovor gdje se taj otpad zapravo vraća na Jakuševac. Ali to mi je logično. Ali ima jedna stvar. Pripuzu se daje 280 eura po toni za uporabljivanje, ok? I on 30% smeća vrati za 70 eura. 190 eura ostaje u džepu. Ok, to je za raspravu, za model. To je bio model koji je Bandić još uveo. Tomašević je obećao da će to raskinuti, da će raditi na kapacitetima vlastitih gradskih firmi, da se što prije zapravo prestane raditi sa privatnicima, a radi se zapravo puno više. Ali što prije, znači treba ipak neko vrijeme. Ne u godinu dana, ne? Ali mi danas ne znamo, iako je to bilo rečeno na jednoj presici sad nedavno. Mi ne znamo sve sastavnice u sustavu gospodarenja otpada, jer mi sustav nemamo. Mi imamo sustav
odvoza sa kućnog praga, razdvajanja, vrećice i tako dalje. Ali mi nemamo sortirnicu, kompostanu, centar, niti energanu. Ja sam ga pitao što je s energanom, gdje će se i hoće li se graditi u Zagrebu energana ili se idemo na neki drugi koncept. Dakle, tih odgovora nema. Imaju viziju što hoće. Ne. Dokumenti se nisu mijenjali ni jedno slovo što se gospodarenja otpada tiče. U Skupštini grada Zagreba sad donosi znači, dokument koji se zove Strategija upravljanja gospodarenja otpadom. On je ostao nepromijenjen. Ja sam inzistirao da idemo u hitne promjene jer imamo nove momente sa recikliranjem. Imamo nove nekakve ciljeve, manje korake koje trebamo poduzeti. Hajdemo to unijeti u taj dokument da budemo ambiciozni. Odbijeno je. Odbijeno je i nije doneseno. Ovdje baš da, sad iznesen čitav niz neću reći netočnih informacija, ali informacija koje su gledane iz jednog ugla i ne daju punu sliku šta se dešava. Što se tiče otpada i čistoće, tu je od početka smo najavljivali da je glavni cilj, evo i kolega Petak je to rekao, da treba ojačati čistoću kao gradsko poduzeće, da se što manje oslanja na vanjske. Znači da što manje fakturira. I kad pogledate, ne sad samo koje ugovore ona danas ima sa vanjskima, ajmo pogledati koliko fakturira. Koliko fakturira? To je brojka koja nas zanima. Imam te brojke. U 2020. je fakturirala 153 milijuna kuna, u 2022. 2 godine kasnije, u našem mandatu 73 milijuna. 80 milijuna kuna. Nije nula. Nismo mogli. Ok, dakle smo morali u 2 godine na nulu to staviti. Nismo mogli. Isto tako imamo od gradska groblja i tako dalje. Znači svuda se vidi da čistoća danas se značajno manje oslanja na privatnike. Ona ne može i dalje bez privatnika. Pitanje je da li će ikada i moći. To je tranzicija, to je prihvatljivo. I taj novac sada koji se uštedi na čistoći, on u stvari ide za jačanje kapaciteta čistoće i on će ići i u ovaj kumulativni novac koji je ozbiljan i velik novac potreban za sortirnicu i druge uporabe otpada. Ono što je isto dobra vijest, da nešto što se prijašnja vlast nije mogla zamisliti, a to je da bude partner poznatim Europskoj investicijskoj banci, na primjer. Ok, bilo je i tada neke vrste razgovora. Danas ja mislim da je grad partner uistinu ozbiljnim financijskim igračima i koliko ja znam, sada se vode razgovori o zatvaranju financijske konstrukcije koja će onda u stvari zakucati tu strategiju grada kako ćemo se baviti otpadom i naravno, pa svima nam je u interesu što prije izgraditi. Jel tu možete povući EU sredstva? Tu možete povući? Naravno da možemo, ali će ići dio kroz kreditiranja. Što se tiče EU sredstva, sada su isto podaci pokazani, ok, to je zbog naravno Fonda solidarnosti koji je bio ogromna prilika. Znači, sa nekakvih nekoliko milijuna kuna opet je rapidno naraslo na pola milijarde kuna povlačenja europskih sredstava samo u prvih par mjeseci 2023. godine. Znači, to su smjerovi koji meni jasno govore o trendu i o velikoj promjeni. Dakle, da je donesena odluka prošle godine da idemo graditi kompostanu gdje je zamišljena trenutno u Novskoj, gdje postoji sva dokumentacija. Država je otvorila paket gdje smo mogli povući 100 milijuna, pola od potrebnog. Ona je mogla biti otvorena, kompostana za biootpad, što je 30% cjelokupnog otpada do kraja ovog mandata. Neodlučnošću, sporoću, nejasnim porukama hoće li ili neće na toj lokaciji i da li je to dobro ili ne, još uvijek nema nikakvih informacija što i kako, to neće biti učinjeno kao što neće biti ni zatvoren Jakuševac. Jer pretpostavka da se zatvori to, svi će se složiti, su sastavnice, dakle i kompostana, i sortirnica i neka vrsta centra za gospodarenje otpadom. Ali neki zdravi temelji, zar nisu da bi mogli krenuti u tom smjeru? Postoje u razdvajanju otpada, ali bez ovih sastavnica. Ne može se dalje. Ali zavisi da nemamo ni razdvajanja, da smo imaš sastavnice, ne morali smo krenuti negdje. Ljudi su spremno pristali na razdvajanje, mislim da razdvajamo i to je dobro da se krenulo. To donosi te neke nove izazove. Ali vi mi stalno pričate o nekoj budućnosti. Što građani u ove sljedeće 2 godine mogu očekivati? Što mogu očekivati do kraja mandata? Što će utjecati na njih? Dakle, imamo inflaciju, neke cijene će morati ići gore. Dakle, ovo je sve napravljeno bez dizanja cijena. To isto treba... Hvala što ste primijetili. Pa gledajte, 10,8% je bila inflacija, vi niste digli cijene. Ta čistoća je bila kako, ok, više su, sad idu vrećice, ali te cijene se nisu dugoročno mijenjale. Tako je, ja plaćam manje, na primjer, živim u kući, meni je pala cijena. Meni isto, ali u ljudima u zgradama je poskupjelo nešto. Znači, došlo je do nekakvog ali generalno nekako nismo to, ovu inflaciju smo prošli bez nekog udara. I bio je pritisak isto na vodu, jer tako da ja se slažem da bi vodu trebalo
mislim vezano za ovu poreznu reformu, pa pitanje kako će reagirati na poreznu reformu, vama su trebali novci za kreditirati obnovu vodovoda. Znači, ako se sjeti, mandat je krenuo s onom ogromnom rupom pored hipocentra, ali tako, na Prisavlju. Jedna od, da. Ali ona ogromna, baš je bila ogromna slika, gdje je baš propala. Frankopanska svuda, da. I svi ćemo se složiti da treba jednostavno te vodovodne cijevi promijeniti. Jer mi mijenjamo ovaj toplovod, ali to ljudi ne osjećaju toliko, a vodu nekako su i veliki su gubici ostalo. Dakle, jeste li, tu se ne smijete bojati dići neka cijena ako treba, sa inflacijom se Pa mi smo bili spremni, pa eto nije vlada nekako se tu umiješala, koja ima velikih problema, ja bih rekao, sa gradom Zagrebom. Sad možemo govoriti o poreznoj reformi. Samo što se tiče vode. Znači tu je isto, ja mislim da je to jasno iskomunicirano što se prvo desilo s tom vodom i novac koji je dignut davno u Londonu, koji je trebao vode, za rođake i tako dalje. Danas tog novca nema, to su ogromna ulaganja i jedan dio da se sufinancira bio je zbog da se poskupi cijena vode u Zagrebu, koja će se jasno i transparentno onda ulagati u obnovu vodovoda. Od toga odustalo se naravno sad od poskupljenja privremeno, ali ono što jesu sada, gleda se druge prilike ponovno kroz financijske institucije i europska sredstva da se tu to krene, jer nema alternative. Inače ćemo gubiti vodu. Zato nekad morate odlučiti i jednostavno dići cijenu, ako treba dići se cena. Mislim, znači to nam je zadnje što pokušavamo. Jer vi ste došli zbog bankrota jer se godinama nisu dizale cijene. Hvala što ste to primijetili, ali mi pokušavamo uistinu da građani budu ti zadnji, da je to ona zadnji vapaj koji ćemo napraviti, a da nađemo 10 drugih načina kako ne dizati cijenu. Jedan od načina kako ne dizati cijenu možda je bio da nije premijer došao sa tom ingenioznom idejom porezne reforme koju naprosto uzeo gradovima ozbiljan dio prihoda i rekao možete ako hoćete povećati poreze. Naš odgovor je bio odmah da ćemo ići povećati porez maksimalno jer moramo nadoknaditi taj gubitak. Oni su se jedanput svi počeli čuditi, ali mislim da je jako dobro da je gradonačelnik odmah reagirao da tu nema tog populističkog kalkuliranja. Joj, pa šta će sad to je bila meni normalna reakcija. Ja isto mislim da je to bila normalna reakcija. To je bilo jako otvoreno i direktno. Ja se čudim drugim gradonačelnicima koji još uvijek se kao misle da će preživjeti. Neće, doći će u situaciju gdje će morati povećavati komunalne usluge. Tako da uz ovo rast cijena, jer mi očekujemo i veća broj zapošljavanja u gradu Zagrebu, kroz povećan taj porez, prirez će nestati, da ćemo ipak sada zdravo imati punjenje budžeta. Nažalost, koliko još godina imamo ovu skupštinsku obavezu da vratimo stari dug. Još 3-4. Da, to je još pred nama, će nam biti neka vrsta kamena, ali imat ćemo nekakvog suficita s kojim možemo raspolagati. I zadnja stvar samo koju ću vam reći, to ljudi malo znaju. Grad Zagreb, kao svi drugi gradovi, mi nismo kod države da se možemo otići i zadužiti koliko hoćemo. Mi imamo 20% i ne BDP-a, nego proračuna grada. Pa s razlogom, inače bi bankrotirali odmah, Pa neki bi, neki ne bi. Znači, to je očito uvedeno zbog lokalnih šerifa koji su to valjda trošili lovu, ali to je nešto što grad stvarno drži zavezanim. Lako je onda premijeru zaduživati se i dijeliti okolo novac. Grad te mogućnosti nema, ali evo, uz ovu vrstu racionalnog upravljanja, smanjenja troškova grada, i ja se nadam većoj ekonomiji u gradu da ćemo stati na zdrave noge. Već tu i stojimo. Mi smo pri kraju, brzo je prošlo, vi možete puno pričati o obojica. Što bi to trebalo napraviti sljedeće 2 godine? Ali za građane, dajte mi recite za građane, jer htjeli smo pokazati, dati vam priliku da kažete što bi to trebalo napraviti i što se može napraviti ove 2 godine. Da, mislim da treba potpuno otvoreno komunicirati i reći ljudima kakva je situacija i što je u perspektivi moguće riješiti, koliko novaca za to ima, a za šta se ili treba zadužiti, gdje su limiti, gdje postoje i blizu je tog, opet Zagreb tog limita, a što će se možda morati eventualno evo, on otvara isto, dakle, gradonačelnik tu temu, da ne može garantirati da će karta Zeta ostati kakva je, jer se dokazalo se da je zbog te karte od 4 kune gubitak bio 50 milijuna, svake godine se gomilao i bio je sve veći pritisak, jer grad pokriva tu rupu iz svog proračuna, skroz sufinanciranje. Ono što kažem, treba jasno reći da će se ići u ozbiljna ulaganja u infrastrukturu. To se ne može riješiti u sljedeće 2 godine, to se ne može ni u 6. Dakle, govorimo o vodovodu i odvodnji, što je ogroman problem. Bandić se nije bavio fontanama ispod vode, što curi 50% ga nije zanimalo jer se to ne vidi. On je gradio ove fontane koje se vide, ali s druge strane ono što treba vidjeti od njega, da je efikasno šišao travu, da je znao reagirati kad su ljudi počinili, kad su prijavljivali. To treba preuzeti. Pa kažem, to treba. Ali Bandić je zbog toga na kraju izgubio izbore. Nije izgubio ljude. Nije izgubio zato što
je zimska služba radila. On je znao što je pokazna vježba. Investirao u zimsku službu, čistio snijeg kad ga je pao. Padne snijeg koliko puta, ove godine nije ni pao. Ne? Kako da mi vjerujemo u naše sugrađane i mislimo da su i dalje uz nas jer vide promjene, a tek smo počeli. Ali morat ćete više pričati, vjerujte mi. Evo tu smo, pričamo kako čišćenje, održavanje, pranje, to je nešto ja što ću vam nedostaje. prenijeti atmosferu iz mog trećeg parka, sve su birači iz Možemo. Dobro. I stalno pitaju što je ovo, mi smo se nešto... Kao da im nedostaje taj kontakt. Dakle, u kampanji ste napravili tu dobru komunikaciju, bili su u svakom kvartu. Onda ste preuzeli vlast, to uzme ljude, angažira ih, ali onda je ta komunikacija zamrla. Dakle, ja u Utrinama, mislim da Ivana, kolegica vaša, odlično radi. Ali ona, i kod nje vidim da ona ne može probiti nekad, kad mi pitamo, jer ljudi su nas trpili, možete li ovo, možete li ono, možete li ono, ne može probiti. U nekim su mi kvartova drugi kolege rekli, totalno su zamrli Možemovci. Dakle, to je nekakva, ta komunikacija koju ste vi ostvarili, vi ste tu isto digli očekivanje, bili ste u svakom kvartu, obišli cijeli Zagreb i onda je sad to nemoguće raditi. Ali mora se naći neka alternativa na koji način pričati s građanima. Da. I nešto od toga pokazivati. To je, ti kruha i igara nisu bez obzira. Znači, nećete vi biti prvi koji ćete promijeniti to da nema kruha i igara. Djelomično se naravno i slažemo, uvijek postoji prostora za biti bolje, ali isto tako molimo da se kuži da smo malo drugačiji i da želimo raditi jednu drugačiju politiku gdje nek ljudi ne kadroviramo, ne spinamo, ne lažemo. I hoćemo tako biti najbolje, radimo najbolje što možemo, a ako će trebati više ići u emisije, više komunicirati, spremni smo. Nema se tu što skrivati u ovom gradu, jer u gradu nema više kriminala. Dakle, ne namještaju se natječaji, ne namještaju se radna mjesta, nema se šta skrivati. To je velika stvar, ali kako ona rekla ona gospođa, kaže on krade i nama dade, vama nedostaje onaj dio nama dade. U ovom trenutku građani osjećaju da ne dobijaju... Ja mislim da je to, da ste u krivu, da je to jedna manjinska percepcija. Ja mislim da je većini ljudi barem na moji podaci pokazuju da još uvijek većina građana je u nekako uz nas jer vjeruju. Ne treba svima jeftine fore političke prodavati. Ja mislim da veliki dio ljudi razumije što se dešava. Dakle, obećana je bolja komunikacija i direktna ono što je prije postojalo u kvartovskim grupama takozvanim. U nekima i dalje to postoji i dobro funkcionira. Ali u dijelu je zamrlo. U dijelu je zamrlo skroz. Bilo je obećanja da će se čak pitati građane za nekakve lokalne, na male referendume i slično. Sad ono u čemu su se našli u ovom neobranom grožđu, dakle, ti vijećnici. To što oni, iako na sve 4 razine postoji ista vlast u većini četvrti mjesnih odbora, što su oni nemoćni uopće dobiti odgovore od grada. Riješiti problem oko klupa, oko parka, oko odvoza smeća. Znači ne postoji nije uspostavljen dobar sustav komunikacije. To se malo osjeća. Ovo je puno bitnije što Gordan kaže, ali ljudi osjećaju ovaj zastoj u komunikaciji. Ljudi gledaju račune mi smo potrošili ovo naše vrijeme. Ja se nadam da smo nešto građanima novoga rekli o percepciji. Puno hvala na dolasku i podršci, a vi nas pratite na društvenim mrežama i dajte vaše komentare na sve što ste čuli u ovoj emisiji. TikTok je bez ikakve dvojbe najpopularnija društvena mreža na svijetu, a za mnoge i najkontroverznija. Nema nikakve dvojbe da je kineska kompanija ByteDance, koja stoji iza TikToka, rasturila ono što zovemo digitalnim svijetom. Tajna tako strelovita uspjeha svakako je u njegovu jedinstvenom algoritmu, koji je kao i formula Coca-Cole tajan. Ako iznimno precizno preporučuje korisnicima sadržaj koji će im se svakako svidjeti. I tako u nedogled. Zbog svega toga TikTok se pokazuje više nego učinkovit marketinški alat. No uz TikTok se vežu i mnoge kontroverze, pa je tako već u SAD-u korištenje TikToka već sada zabranjeno svim državnim službenicima. Država Montana namjerava u potpunosti zabraniti od početka iduće godine, u Indiji već je zabranjen, a sličnim se mislima i namjerama bavi mnogi u Europskoj uniji. Zašto tolike kontroverze i sumnjičavost oko TikToka? Zašto su osim političara zbog TikToka zabrinuti roditelji? Je li on doista tako toksičan na mnogim razinama, a posebno za mlade osobe, ili se oko svega toga ipak malo pretjeruje? O tome razgovaramo s našim današnjim gostima. Velimirom Grgićem, autorom prve ozbiljne knjige o TikToku na svijetu, novinarom, publicistom i scenaristom. Dobar dan, Velimire. Dobar dan. I stručnjakom za digitalni marketing, kolegom dragim Ilijom Brajković iz agencije Kontra. Dobar dan, Ilija. Dobar dan. Povedi nas, a ja vodim danas, znaš? Ti vodi, tako da. Okay. Meni je okej da sada, da ne moram ja. Velimire, napisali ste knjigu o TikToku. Kako to je? Mislim, koliko je knjiga uopće ažurna? To se mijenja... Koliko knjiga može biti ažurna? Ona prestaje biti ažurna prije nego stigne u tiskar, od kad si je napisao u današnje doba. U današnje doba je naš od jutra do popodne stvari zastare. Ali ovdje smo zezali, ste morali na dizajn napraviti tu prazno broj korisnika.
Pa Znači- da, ali ja kažem, možemo sad izvući taj ostalo primjeraka i flomasterom, križati, dopisivati update svaki tjedan, eventualno uzmemo neki ritam. Tvoj unikatni primjerak. Tako je. Mislim da ona i dalje ima svoju kvalitetu i danas, iako je napisano prije koliko sad već 3 godine. Zato što pokazuje i priču o TikToku, i usponu, i o nastanku, i zapravo komadiću vremena kad je on krenuo u taj svoj streloviti uspon. Bili ste vizionari, na vrijeme ste krenuli pisati. Bili smo mi smo inače vizionari u svemu, Kepeski ja, tako da prerano krećemo sa svima, ali s godinama ćemo to valjda naplatiti, kak spada. Ilija, kako je krenulo sve to? Kako je nastao TikTok? Što se dogodilo da jedan takav kineski projekt uspije? Neki tvrde da je to kineski državni projekt. Dakle, što sve stoji iza toga? Dobro, nema nikakvog dokaza da je to baš državni projekt, jednostavno tvrtka koja je napravila društvenu mrežu kao i što je i Facebook napravio na drugom kraju svijeta. Veliki rast je nastao kada su oni 2018. kupili Musical.ly, startup američki, i zapravo onda su mogli sa akvizicijom tog broja korisnika, za oko $1 milijardu su ga kupili, znači sa tom akvizicijom velikog broja korisnika i svojom tehnologijom su zapravo spojili 2 društvene mreže u jednu i zapravo pravi razvoj TikToka kao takvoga je nastao otprilike negdje 2018. iako je napravljena je društvena mreža negdje 2016. Godine i tada je nastala zadnjih, znači 5 godina, jako velika eksplozija. Ali u čemu je fora? U čemu je fora s TikTok? Možeš li onako da ideš objašnjavati roditeljima? Fora je jednostavno u tome kao prvo što ti, inače na društvenim mrežama poput Facebooka, moraš dodati prijatelje, ljude nekako koje ćeš ti pratiti, a ovdje zapravo ne moraš dodati nikoga koga pratiš, nego ti algoritam sam izbacuje nekakva videa, tako da možeš pratiti 0 osoba i konstantno dobivati nekakav sadržaj koji je tu zanimljiv. Nisam psiholog, ali postoji jedan zanimljiv tu psihološki fenomen koji sam negdje pročitao. Naš mozak stalno traži kraj nečega. Recimo kad ti čitaš knjigu, ti čekaš kraj knjige. Kod TikToka je problem što nema kraja knjige i tebe to uvuče tu. Stalno ti mozak traži kraj, a tebi stalno iskače novi video. Ono što zovemo endless scroll. Endless scroll. I ti stalno scrollaš i stalno gledaš još jedan novi video i ti zapravo nikada nestaješ. Mozak ti traži kraj, ali mozak ne dobiva kraj. I onda je to cijelo vrijeme si vezan s to. Algoritam nisu pokvarili kao algoritmi oko ove druge društvene platforme gdje na Facebooku više dobijaš ono što ti je bilo zanimljivo. Na početku isto to bilo super. Na Instagramu je to bilo super. Oni dalje to nude. Znači gdje je njihova računica? Mi se još ne možemo oglašavati u Hrvatskoj, ne možemo koristiti oglase. Ne može, ali jednostavno njihov algoritam su dobro pogodili. Znači pogodili su taj dio gdje se nas trojica sad ovdje sjedimo i on skuži da smo mi nekakvi prijatelji i ako on skuži da vas dvojica volite gledati nogomet, počet će i meni pretpostaviti da bi i mene mogao zanimati nogomet. I ako vidi da ja gledam takve klipove, on će jednostavno nastaviti lupati po takvom sadržaju. I Facebook i Instagram otprilike guraju također, tako nešto pokušavaju, ali nisu ni približno tako dobri u otkrivanju tvojih preferenciji da skuži, Krešo bi mogao voliti nogomet, idem njemu pucati takve videe. To je zato što je ByteDance primarno AI firma, znači Artificial Intelligence firma. Oni su krenuli sa startne pozicije umjetne inteligencije u svijet društvenih mreža i videa, za razliku od ostalih koji su društvene mreže koje se sad prilagođavaju. Tako da jednostavno cijeli taj algoritam je napisala ipak firma koja je core business AI. To je jedan. Drugo, spomenuo si lošu računicu. Računica je loša, oni navodno 5% zarade Facebooka imaju iz TikToka. I zbog toga ta teorija zavjere da je to državni projekt, da im zapravo zarada nije bitna. Jer oni još nisu do kraja uopće monetizirali te sulude brojke. Znači, oni imaju brojke veće od ikoga, a zarađuju manje od ikoga. I od Googlea, i od Facebooka, i od YouTubea. Monetizacija, kad kreneš raditi te trule kompromise, da počneš prodavati reklame i ostalo, onda što ljudi neće, a sad scrollaju kroz neki sadržaj koji im je zanimljiv. Zato imaš tu zavjeru da onda, kompenzira ih država. Kina će reći, nije bitan profit, bitno je da vi nama radite naš biznis, da kopate podatke. Ma dobro, ajmo samo još objasniti kako funkcionira, pa ćemo doći na tu temu. Znači, koji je to sadržaj? Koji su najuspješniji hrvatski, svjetski tiktokeri? Što je to i koji su to brojke? Recimo, ajmo krenuti od svijeta pa se vratiti u Hrvatsku. Ko su ti bogovi TikToka? Znači, i kako oni uopće zarađuju? Oni zarađuju na što? Pa koji su influenceri? Koji su influenceri, da. To oni zarađuju od toga da im klijenti plate, da oni za ime klijenata recimo objave nekakav video. Sad je ja sam influencer i sad pričam o ovoj čaši vode na svom TikTok profilu, ali on ima veliki doseg i ja znam napraviti dobar video koji će vidjeti, pola miliona korisnika. Ono što barem ja vidim najčešće u svijetu Hrvatskoj su to nekakvi zabavni videi, neće challenge-i, ali nekakva priča gdje se ljudi rugaju s drugima, zezaju i to. Naravno, postoji ona edukativna strana gdje stvarno možeš uletiti u dobar algoritam koji će ti preporučavati i knjige i kvalitetan sadržaj i edukacije. Recimo, meni dosta preporuča kuhanje. Ok, super, skužio je da volim gledati takve videe i meni će gurati video o kuhanju, hrani i to. Znači, prepoznao me po tome i to je... Imali smo tu situaciju sa knjigama, tako da su digli čitanost mnogih knjiga. Zapravo hashtag, Book Club je tamo broj 1 na TikToku za mlade, kad gledaš izvan tih parametara čiste zabave, ali te izazovi, ti plesovi, sve to što možemo naći tamo, to je zapravo
pokazuje koliko je TikTok alat za komunikaciju, a ne za pasivno gledanje. Jer za razliku od YouTube-a i svega ostalog, ili recimo Facebooka koji koristimo mi stariji od 40+, TikTok je jednostavno stvoren upravo zato da ti vidiš kako je neko odplesu, pa ćeš ti napraviti svoju verziju toga, pa će neko drugi imati svoj reply na to, pa ste vi povezani u zajednicu od krajnjeg kraja svijeta do krajnjeg drugog kraja svijeta. Znači jednostavno communication je tu manje nego ego, manje vidi mene koliko je, vidi on, sad ću ja probati to da vidim da li sam bolji od njega i stvori se jedan globalni community. Znači oni ko kreira sadržaj, nije ga lako kreirati. Znači taj sadržaj na Facebooku je puno pod navodnike lakše, svak može natipkati nešto teksta, na TikToku snimiti nekakav zanimljiv video je puno teže. I onda oni koji su kreativni, koji su kreatori sami po sebi, montirati sve živo, su razvalili tu mrežu jer nemaju puno konkurencije. Na Facebooku svaka šuša danas piše nekav status o bilo čemu. Ovo ništa ne valja, post. Ali na TikToku ti moraš snimiti taj video i editirati ga i možda nešto napraviti, što je puno teže. Da, ali onda dobijemo jednu novu generaciju koja je nevjerojatno kreativna, postaju male televizije. Da, ti imaš klinca od 5-6 godina koji toliko brzinom montiraju videe, režu se ti uopće nije jasno kao šta se ovo događa. Dobro, imamo i ove koji skaču s brodova, pa evo, nastradaju, nažalost. Pa mislim, imamo milijarde ljudi na TikToku. Zamislimo grad, državu od 3 milijarde ljudi. Normalno da će biti oni koji skaču s brodova, rade gluposti, koji rade lijepe stvari. 3,5 milijarde downloada, znači skinuta je aplikacija 3,5 milijarde puta, a 1,5 milijardu aktivni korisnika. O čemu mi pričamo. Možemo zamisliti jedan grad od 1,5 milijardu ljudi i reći ugle nema zločina, nema tragedija, sve. Ne postoji takva utopija. Ali bitna stavka je tu, znači sadržaj je takav kakav ljudi vole, kakav ljudi traže. Da svi sad mi gledamo sadržaj u nogometu, jednostavno bi nama svima dolazili sadržaj u nogometu. Znači svaki feed je različit i ti tehnički možeš pratiti ljude, ali ne moraš. I ako on će samo gledati šta, gurat će ti naravno jednom video o nogometu, jednom video o kuhanju, gledati šta ti voliš gledati. Ako on skuži da ti voliš gledati video o kuhanju, tako će ti stalno gurati taj dio. Tako da feed je uvijek različit. I vjerojatno u ratu, ja mislim da ovo TikTok, rekli su da je rat u Ukrajini prvi TikTok rat, jer to ima masovno videa. Masovno, dobro, tu je i Twitter recimo, jer je brza mreža recimo, ja dosta ti informacija pratim na Twitteru, jer je u kontekstu, ajmo reći, rata i svi ti stvari, Twitter također odličan, ne moraš... On je više kao vijest, news, Pa da, i to prolazi, znači ljepota TikToka upravo u tome što ne moraš nikoga pratiti, nisi, jer mi smo svi u nekakvom našem krugu, tvoji su prijatelji iz Hrvatske, tehnički, i on će gledati šta tvoj krug ljudi gleda, ako svi gledamo nogomet, i tebi će gurati nogomet na sve ostale društvene mreže. Kod TikToka totalno drugi krug ljudi možeš imati nevezan za tvoje prijatelje i ljude koje znaš. I možeš poznat zvijezda ni kriv ni dužan. Odnosno isto tako kao što tebi random video nabaci u startu kad se logiraš, tako može i tvoj video biti drugima. Tako i neko vidi, komentira ovo je fora, naput tvoji brojke rastu. A ti si samo snimio video. Nisi ni truda pokazao. I to je nevjerojatan u startu. Govorimo o 2018-19. Danas je i TikTok puno drugačije nego što je bio kad se recimo knjigu pisuje neke feature uveo, recimo Douyin, njegova izvorna kineska verzija se dičila time da za razliku od TikToka može se bukirati hoteli, izravno ići u shopping proizvoda koji se reklamiraju, na TikToku ne može. Onda se od 2022. može i na TikToku to, tako da dosta stvari se mijenja u hodu. Ovo što mi sad pričamo dok izađe video, mi će opet neki novi feature na TikToku. Neće biti tako brzo, jer zadnje što je ovaj filter koji ljude pomlađuje, uljepšava do te mjere da stvarno ne može znati više kako ko izgleda. Svi hoće vidjeti, svi smo Wayne. Svima daju one sanjive oči i velike usne i to je... Ali izgledaš fakat, vidiš kad se ovo zagladi, ovako sam nekad izgledao. No, kako bi mogao izgledati ponovo da se pomladim, to je to. Možemo probati Ilija poslije. Ali niste mi odgovorili na ovo pitanje, ko su te recimo globalne zvijezde, ko su ti najveći? Mislim, možemo mi sad nabacivati vremena na Charli D'Amelio koja je bila tolika zvijezda kad imala 14-15 godina da je gostovala na svim ovim relevantnim talk showima na televiziji. Ali čime se bavi? Mene zanima da kažete ljudima čime se bavim. Plesanjem i koreografijama i otvaranjem usta na playback. to je proslavilo. Potica od musicalija koje su oni preuzeli, jer počeo je taj dio sinkronizacije glazbe. Musical je bio u tom segmentu, imaš neku glazbu i ti sad lip sync radiš i to. I zapravo kad su oni to kupili, znači sve tu masu ljudi koji su kupili od musicalija, oni su nastavili na TikToku raditi ono što su tamo navikli. Lauren Glair i Charli D'Amelio su zapravo dve najveće ženske zvijezde koje su upravo izgradile karijeru i to multimilijunsku karijeru. Ogromne, bogate mlade cure do 18. su već imale multimilijone, samo zahvaljujući koreografijama i to i tamo otvaranjem usta, da, i to je to. Ali su dobro to radile. Dobro su radile, bile su šarmantne, zgodne, mlade. I inspiracija mnogima. Da, i dogodilo se u sekundi da su pogurane. Ali tamo, znači, imamo oglašavanje u Sjedinjenim Državama, ako se ne varam. Kod nas ga nema, ali znači on nas influenceri, ajmo reći, dobija možda na težini jer drugačije ne možeš iskoristiti taj potencijal. Ne možeš drugčije. Znači njih ili plaćaju da objavljuju, recimo, dobar primjer je Dario Mačac koji je napravio cijelu agenciju oko toga gdje on ima sad ljude koji za njegove klijente odrađuju recimo snimanje različitih videa. Neki ti videi se mogu objaviti na page od klijenta ili na profilu od klijenta ili na profilu od samog influencera koji je tu influencer za taj brand. Tako da se oni na taj način mogu jedino monetizirati cijelu tu priču.
znači da izgrade agenciju, mini agenciju koja se specijalizirala baš za TikTok i prodaju content production za sami TikTok. Jer to je njima nativno. Nekome ko ima 20 godina, njemu je posao nativno po cijele dane snimati video, editirati video, to rade na mobitelu bolje nego mnogi poslanaci na računalu. Ali kažem, on ima TV produkciju u mobitelu. I to sasvim dovoljno radi za format koji je TikTok. Naravno da ti neš editirati video 2 sata, film ili tako nešto, ali brzi TikTok video, oni to stvarno rade jako brzo i deru li ga deru. Da li toj mladoj generaciji to postaje u stvari glavni primarni izvor vijesti? Dakle, kad mi pitamo odakle se informirate, oni će reći na TikToku, ali oni se ne informiraju o vijestima ono što mi stariji smatramo da su vijesti iz zemlje, inozemstva, kulture, ne znam što, od ovih klasične news kategorije, nego oni doživljavaju njima vijest, ne znam, što je neki influencer, neko koga oni prate, objavio taj dan. Ono što je u skladu s njihovim godinama i interesima. Mislim, ja kad sam imao 14, 13, 15 godina, nije me zanimao TV Dnevnik, zanimaju su me vijesti koji album, kakav film dolazi. Pa ne zanima te ni sa TV Dnevnik? Ili? Pa realno da, ne sad mi ne zanima TV Dnevnik. Mislim, posebno s internetom, do 7:30 si već saznao sve. Ono što će meni biti zanimljivo kad ti mladi krenu početi raditi, kad imaju 30 godina, znaš, hoće li ostati udaljeni na takvim vijestima ili će ipak doći u jednom trenutku, idem barem čitati portale, nećemo nikada vjerojatno gledati TV Dnevnik, ali barem portale da vidim šta se sad u svijetu događa, znaš, jer kad imaš 20 godina svijet gledaš ko s kim, gdje, kako, ko se gdje napio, totalno druge priče, kad imaš 30 plus ipak gledaš hoće li ti rata kredita skočiti ili neće i hoće li ti, ne znam, prirez biti ili neće. Kad imaš 40 plus platiš medicinu, vijesti. Ne znam još, nisam još u tome. To je istina. Tako da njihovi interesi će se sigurno kroz godine promijeniti. Da, ali se definitivno mijenja ovaj svijet koji smo imali. Ja mislim da ga više nećemo gledati na način kako su se vijesti konzumirale do sad i pitanje što će uopće biti njima vijesti. Dobro, Krešov, mijenja se zadnjih 15 godina, mislim... Sve se mijenja zadnjih oko pogledaj, otkad ti pričaš priču o društvenim mrežama i političarima na društvenim mrežama, kad je to nastalo? 2008, 2009, 2010. Ali recimo to politika ne shvaća ovu promjenu. Oni smatraju da je TikTok glupost, da tamo se ljudi glupiraju, a ne shvaćaju da je to jedini način da dođu do mlađih ljudi. Ja mislim da američka politika puno više shvaća. Ali naša ne. Ali kad je Hrvatska shvaćala i društvene mreže? Kad si ti tek pokrenuo pravu priču sa društvenim mrežama u Hrvatskoj, znači, ne znam, 2013. 14. ne znam kad je ono pravo nastalo. A ovo je sad nekoliko godina prije toga bilo. I nastalo sa Cambridge Analyticom baš do kraja eksplodiralo i cijela ta priča. I naravno da kasni, sad mi kažemo političari ne kuže, pa nisu ni kužili Twitter, nisu ni kužili Facebook. Pa je trebalo vremena da skuže. Ali oni ne razumiju da ako lupaju, i onako u tu televiziju ne gledaju većina ljudi. Oni smatraju da li je to pojavi se na televiziji bitna stvar, i onda pitaju zašto mladi nisu zainteresirani za politiku. Pa vi ne dospijevate do njih uopće nigdje. Ne postojite u njihovom svijetu. A oni smatraju da bi oni možda trebali plesati. Ne, oni ne moraju plesati, oni moraju samo naći način kako pričati s njima, ako su uopće zainteresirani. Ali pitanje su li ti mladi glasači? Da li oni toliko izlaze na izbore da bi, znaš, tebi i dalje vjerojatno vrijednija ona bakica od 70 godina koja u 6 ujutro slijepo sluša vijesti na radiju. Nemam reći, Most i Možemo su uzeli te birače baš korištene digitalne kanale. I tu ja mislim da prvi koji krene tu aktivnije, jače igrat, će ih ipak izvući da glasaju. Dio da. I sad dolazimo na ovu priču o strahovima. Dok su bile te američke firme, mi smo njima sve davali za taj naš druženje. Davali smo im sve naše podatke, znači oni znaju što kažu nakon koliko je Cambridge Analytica, nakon 50 lajkova zna bolje od nas, ili tako, bolje od supruge. Facebook općenito, Facebook zna predvidjeti naš sljedeći korak bolje od bilo kojeg našeg životnog partnera i bilo koga, da pa će iznenadili bi se, ili tako, kad bi vidjeli što mi klikamo. Dakle, mi najdublje tajne odajemo nekoj društvenoj mreži koja je američka i rekli smo to je u redu. I onda su neko Evropljani počeli oko toga brinuti, GDPR, nemojte staviti podatke, i onda su pojavili Kinezi. Je li to stvarno potencijalni problem? Da netko sve naše tajne zna. Ako si u hladnom ratu s Kinom, onda jest. Vrlo jednostavno. Ali Amerikancima nije bio problem ista stvar dok ih NSA špionirao, naš Project Prison koji oni vode, znači kompletna kontrola. Sve ok, to su naši. Ali kad te strana država s kojom si u hladnom ratu i kojom stalno nabrijavaš da možda će postati vrući rat jednog dana oko Tajvana koje čega, onda je logično da radiš preventivne mjere da ipak to zaustaviš, je li taj odljev podataka u državu koja ti je načelno neprijateljska. Ali vazi, moramo to razdvojiti. Mene ko mene, ili više nas boli briga, neće dolaziti NSA ili neki Kinezi gledati šta ja gledam po Facebooku, odnosno TikToku. Znači, nije da smo mi toliko bitni sad u tom svijetu, ali ipak kad gledaš cijelu Evropsku uniju,
nekim koji je glavni u Briselu, ipak je bitno da na razini cijele Europske unije da zaštiti svoje korisnike i njihove osobne Dobro, podatke. prvo u aplikaciji uvijek može biti neki kod koji mi ne znamo da postoji, jel tako? Ok, nadamo se da to neće pustiti ovi Android, Google Play, ove platforme koje, ali oni ne znaju koji se podaci prikupljaju o nama i o našem. Svi. Znaju, imaš terms of service, u najmanju ruku imaš terms of service, a mislim da Kinezi poštuju Pa da, ali kažem ti, već terms of service od TikToka, sve. Sve. Znači, pročitaj terms of service od TikToka, sve. Ima se jedan članak da ti kažu zaposlenici TikToka da su iz nekog razloga oni čuvali podatke o publici koja gleda gay sadržaje, bilo koje. I da su oni izrazili zabrinutost zašto vi to radite. Pa su ovi njima rekli reassurances, ništa, ali tako mogu prikupiti podatak bilo koje tvojoj navici i koristiti ucjenjivanje, recimo. To je već bilo takvi slučaj, ja sam pisao za novine prije 6 mjeseci, slučaj kada su kupljeni podaci iz Grindera, s aplikacije za gay odnose, gdje jednog svećenika su doslovno javno sramotili, čovjek je morao dati otkaz, izgubio sve živo zato što se pojavljivao u saunama koje je dogovarao preko gay aplikacije, koji su kao zaštićeni podaci, ali je firma došla do toga da ih je otkupila. Znači, jednostavna manipulacija, ciljana, znaš koju osobu želiš napast, možeš ga napast preko toga ili preko 100 drugih načina šta konzumira, imamo dokaze da je on to jer je bio na toj i toj aplikaciji, gleda te sadržaje, može ga ocjenjivati, javno sramotiti, izazvati mu gubitak prihoda, svašta u životu možeš sa podacima. Iako za većinu ljudi to nije toliki iš, za većinu korisnika on biti realno i znaš da će sad neka baba iz babine grede od 70 godina, da će ona biti nekome zanimljivo za ocjenjivanje. Nije pa baba na TikToku, da. Pa nije na TikToku, je na Facebooku. Ali ako se kandidira. Znaš, je na Facebooku, ali ista stvar, znači. Da, ali nemamo to, mi u Hrvatskoj nemamo kao ni strah što nas gledaju Dobro, Amerikanci, mi smo mali, mi smo drugčije dresirani. Mislim, Amerikanac kad mora dati otisak prsta za vozačku dozvolu diže revoluciju, u onom Teksasu. Ni mrtav, dižem se na oružje, ja ću državi dati otisak. Mi bi dali da nam krv vade na cesti jer smo dresirani kroz stoljeća da nemamo isti mentalitet, odnos prema autoritetu državi kao što recimo ima Amerikanci koji su jako nepovjerljivi. U tom koncu s GDPR-om naravno Europska unija odlučila, idemo zaštititi podatke naših građana da ne mogu izlaziti van granica Europske unije. Da li oni to efektivno uistinu rade? Pa pokušava, pazi, bitna stavka i oni tu pokušavaju. Sad vidio si nedavno kaznu Facebooku 1,2 milijarda eura, što nije mala kazna, naravno Facebook će to platiti, to ima više uplatiti, ali je svejedno velika kazna, jer opet podaci, znači tvoj broj mobitela, ti si ga unio sebi u Facebook, se trenutno zapisuje na servere u SAD-u i Američka sigurnosna agencija bi mogla sudski zatražiti od Facebooka da njima provajda tvoj broj mobitela. I mogu sve, oni mogu sve, isto kao Kinezi. Apsolutno. Mislim, malo je, dojam se stvara da u stvari Kinezi imaju manje demokratske te procedure, da oni jednostavno, i općenito da su napravili taj neki crackdown on business, dakle da su malo stisli, rekli su firmama možete biti super jake, ali morate surađivati s nama. Oni imaju udio, vlada ima udio u TikToku i to jedno mjesto, mislim u bordu, sjedim čovjek iz države, znači oni nisu ni većinski vlasnik, oni jesu samo, imaju jedan udio, ali opet kao što kažu mnogi whistlebloweri iz Kine i samog TikToka, mislim to je, u Kini ne postoji firma koja nije državna primarno, jer neće sigurno raditi što hoćeš. Prvo ćeš parti i podnijeti račune, objasniti šta radiš, onda imaš pravo na svoj biznis. Da, Kina i privatnost ne idu u istu rečenicu. Znaš, to je neki drugi svijet. Oni ne idu u istu rečenicu. Ali su naši podaci sad pod njihovom jurisdikcijom. Jesu. I tu je Europska unija za sad nije toliko uhvatila TikTok jer im nisu zanimljivi možda financijski. Znaš, Facebook je američka firma na burzi, znaju da imaju para i Udribog ima para i tu ali nekako... su zabranili TikTok na svim vladinim mobitelima. Ali to je već krenulo u toj priči. Zato da ne znaju što je na tom svijetu. Što je sigurno je sigurno. Znači vojska, policija, vlada ipak ne. Pa recimo, mogu ti pratiti lokaciju, ba ništa drugo pratiti lokaciju, a ti si... Prvi koji su zabranili je bila američka mornarica upravo zbog toga što su mogli detektirati gdje se nalazi brod, točno u kojem dijelu oceana, ako imaš TikTok, samo na jednom mobitelu jednog vojnika. Cijeli brod se zna gdje se nalazi. Onda je prva odluka je bila shutdown, onda se krenulo dalje. Jel? I to recimo u tim kontekstima ima smisla. Blokira, ja bi prvi da sam na nekakvu moći, ja bih rekao, ok, ne može... Ali on će staviti na službenom mobitelu, ga neće biti, ali će ga na privatno. I opet ima su mobitela na brodu. Mislim, bizarno je općenito, mi živimo u tom dobu gdje imaš tu generaciju koja uopće ne doživljava više ni države, ni granice. Znači, na internetu smo sve globalizirano, svi smo jedno selo, držimo se za ruke, plešemo kolo, sretni smo. A s druge strane, činjenica jest da i dalje postoje države, i dalje postoje granice, i dalje postoje obavještajne službe. Znači, kao da svimo u dva paralelna svijeta. Jedan je ovaj koji bi voljeli da bude, svi smo na internetu i sve je super, ja vidi Kinez mi piše, a s druge imaš čovjek koji govori ne, nećeš ti koristiti aplikaciju, ja sam država, moram štititi interese. Dobro, tako da u nekog smo u tranzicijskoj fazi gdje se zapravo kleša 20. i 21. stoljeće. Treba educirati ljude koji su tu, evo što ti je bilo sad u Ukrajini, znači oko Nove godine kad su slavili Novu godinu, Rusi su upalili mobitele ka nekoj proslavi što su imali i stavljali su videa i služili su ih Rinci gdje su i raketni udar u noći kad su 200-300 ubili. Velika to je to, jer su ovi upalili mobitele, znaš, jer su ovi rekli, nema sigurno, nemojte paliti mobitele, nemojte uključivati, stavljati
ti... su Ameri lovili dronovima isilovce u svoje dobno, ista stvar. Ne, Čim upališ a mobitel, to ti ne gotov treba si. TikTok, to ti običan GSM Zato ti treba. što mobitel, Osama nije imao ništa, Osama Bin Laden nije imao ništa. Da. Lovili su ove kurire. Našli su druge. Ok, imamo, znači oni su se za sad izvukli već izabrana, vidjet ćemo, Huawei je dobio po nosu, ali to je bila infrastruktura, oni nisu htjeli ipak da po To je bilo hardware. 5 kompanija među kojima i Huawei bio. Da ne stoji- Huawei da budemo točni, ne budemo baš seljaci. Ok, Huawei. Huawei. Ali to mi je jasno, vidjet ćemo što će biti ovdje s TikTokom. Imamo ovo, roditelji i pristup TikToku, bih htio pred kraj proći, nego samo recite jednu stvar. Vidio sam istraživanje da ti ponudom tih sadržaja na TikToku možeš formirati što tvoja djeca možda usmjeravati te klince prema nekim zanimanjima. Da u Kini je prvo zanimanje astronaut, a u Europi, u Sjedinjenim Državama je taj da hoćeš biti influencer, pa onda oni isto idu atleta, vrhunski sportaš i tako dalje, ali činjenica da, znači, možeš sa ponudom tih videa govoriti što je ono tipa gurat STEM ili gurat nešto. Dakle, te platforme mogu biti jako bitne u formiranju kao buduće snage države. Dolazimo do toga razlike između Kine i Zapada. Znači, u Kini je normalno da država kaže ovo ćete gledati na mojoj aplikaciji. U Americi je nepojmljivo da tebi država diktira sadržaj. Sadržaj diktira tržište, odnosno interes to trenutka. prednost Kineza, recimo u ovom trenutku, da jednostavno motivira klince da budu inženjeri. Pa to je ta teorija, da oni stvaraju generacije koje su puno inteligentnije i posvećenije. I to stvarno dolazi, ok, mi nemamo pristup kineskoj, znači postoji kineski TikTok koji je Zove totalno Douyin. Odvojen svijet, odvojen svijet i ne komunicira načelno sa ovim našim TikTokom. I ono što sam gledao, najpopularniji sadržaj tamo je edukativni sadržaj. Znači, kod nas je ovo plesanje, musicali i sve ostalo. A to ono što će roditi reći, zaglupljivanje. Možeš reći zaglupljivanje, a tamo je to većinom edukativni sadržaj. Da li je to kontrolirano od strane? Navodno je, ja sam može biti, jako puno izvora da je to jednostavno sistematska politika države. Ok, imamo tu masu ljudi, idemo ih sad odgojiti da koriste državi, da budu inženjeri, šta već treba država. Ali to je strateška prednost onda za Kinu. Zapad jednostavno ne naš, on nije tu da dirigira djeci šta će gledati na TikToku. Dobro, ali to ti opet onda je stvar jednoumlja koji u tako zatvorenim sustavima imaš, s druge strane imaš demokraciju gdje izvoli sve što nije... Mislim, ovo što je Montana napravila sad kad je zabranila TikTok, znači ona je prva država na zapadu koja je odlučila ne TikTok za građane. Znači, pola Amerike, većina Amerike je već zabranila odavno za državne službe. Ali su zabranili građanima i to će vrlo vjerojatno pasti na sudu. Toliko tužbi je podneseno, znači od strane TikToka kao firme, ali od ne znam koliko tisuća korisnika kojima ovise biznisi, mali privatni obrti, ljudi koji žive od TikToka. Odjedanput je država u Americi, da ti država dođe i kaže mi ćemo vam reći koju aplikaciju smijete, koju ne smijete koristiti. Znači oni odmah zovu već novu američku revoluciju. To je First Amendment, i pretpostavlja se da je mogla pasti na sudu, jer jednostavno neće sud pustiti. Ali kako je u tome, kad tebe Amerikanci dođu i kažu ovo ne može, znaš, mislim, oni su sad to nekako, vam reći, globalnom ratu s Kinom koji je oko čipova i oko ovog ono. Ako država ide u rat s nekim i oni to proglase pitanjem nacionalne sigurnosti... Ali to nije napravljeno. Znači, još nije došlo. Mora federalna vlast dovesti kao i za Huawei, reći, ok, TikTok je pretnja nacionalne sigurnosti, više ne smije postati Huawei. Montana je samo jedna od država, jedina koja je odlučila biti ispred svih i reći, sad građani neće koristiti. Dobro, što možete... Jednostavno, financijski je ogroman to poraz za državu, znači i za porez, za radna mjesta, za ljude koji žive od TikToka. Velimir, pred kraj, me zanima ovo oko roditelja, naši roditelji trebaju brinuti kako da se odnose uopće prema tome što im djeca gledaju, znaju li uopće... Evo, ja imam kćer od 8 godina koja je obrisala sama jer je dosadan TikTok. Tako da, daš, zanimljivo, ja sam u šoku, ja tjeram kao Dodi, ima tu dobri sadržaj, možda mislim naučila i korejski jezik i svašta gledajući takve sadržaje, jer jednostavno gleda šta je zanima, upija i kuhanje i ovo, znaš, sve je to zanimljivo. Ali kao ne, to je dosadilo je, pa je maknila. Tako da li se treba bojati ovih izazova? Hoću reći, s moje pozicije teško mi je privatno uopće reći šta i kako, jer očito se situacija super odvija sama po sebi, jer je ona sama obrisala sa svog mobitela TikTok. Kao što ponavljam opet, znači sustav u kojem ima 1,5 milijardu aktivnih korisnika, ima svega, naravno. Ogromne su tužbe bile od Amerike do Britanije upravo zbog toga što djeca imaju pristup i onda su izložene onome što zakoni naravno sprječavaju, to je da odrasle osobe mogu navoditi djecu na bilo šta bez opće da zaobiđu roditelja, imaš izravan put na mobitela. To je opasnost svake društvene mreže, ne samo TikToka. Jednostavno TikTok ima tolike brojke da onda ima i više incidenata. Najgori incident je bio prošlogodišnji kada je preko 20 djece umrlo u izazovu. Taj izazov je bio blackout, izazov su sebe gušili sa kaišem, padali u nesvijesti i onda neki bi umrli, naravno. Ali opet, to je to, imaš povodljive djece koje će u školi raditi gluposti jer će biti povodljivi i imaš djecu koje to ne bi palo na pamet. Radi se samo o ogromnim brojevima. 1,5 milijarda
Ja još nisam Jednostavno došao. treba pričati otvoreno o tome. Ja još nisam Treba došao u otvoreno tu fazu. razgovarati, Klinci tako su mi je, još tako je. premali, ali ono što bi ja uradio, evo danas da odlučujem, to bi ograničio, ajmo reći 10 minuta dnevno, 20 minuta koliko god, ograničio im ono korištenje te društvene mreže i pod mojom kontrolom. Znači, ajmo reći, morao bi gledati šta oni gledaju. Tako je, naravno. I barem ono inicijalno, ne bi im dao da im algoritam odlučuje, nego bi otvorio book club, pa bi im otvorio nekakve edukativne sadržaje koje Znači, njima može... usmjerio bi sadržaj koji robote želiš. ili nešto tako i dao njima. I barem to inicijalno da bude. I onda svako kreiranje? malo dok su tako Ja sam 8 svoje godina stavio ne biješ. default na private, tako da niko ne vidi osim mene i nje. Znaš, Da, da ne vježba bi- snimanje da se igra, ali da niko drugi to ne vidi osim nas dvoje. Možda, ili prijatelj. Mislim, ako ti staviš da si imaš Da. malo godina, mogu biti samo više manje. Ali ja bih distribucije poticao to da- kreiranje, to je... To nije To je loša jako stvar, dobra stvar, ali da. znači ipak to kontrolirati. Ne možeš pustiti Moraš dijete, kontrolirati, dat mu naravno. mobitel, reći mu instaliraj si TikTok i to nikada ne pogledati. Pa mislim, to Mislim, ono... po meni to do 18. ću ja raditi. Dobro, ali, Da, to nam je- ali ali rađe to je- do 30. ali to nam je ta odgojna obaveza. Dakle, moramo se donekle Tako je. upoznati kako to funkcionira i s njima o tome pričati i sudjelovati u tim nekakvim... A i opet to znači- ima svoje granice jer dijete u jednoj fazi života više ne možeš apsolutno. Ali ga ti možeš dođeš, samo ali ga moraš pokušavati učiti. navigirati. Ali ja mislim da bi svim roditeljima sad dobro došao ovaj filter za podmlađivanje, pa da bar probamo za početak to, da vidimo kako je to I da, ali nekad ti moraš izgledalo. sad shvatiti da roditelji imaju 40 godina ili ako imaju djecu od 20, dobro, aj ne možda 15, oni imaju 40 plus godina i možda nisu vični TikToku, ali moraju naučiti da je to ipak društvena mreža koji sve ostale, da ne Postaje mogu... dio odgoja, Da, postaje dio odgoja. Djeca Postaje znaju odgoja. više od roditelja o tim stvarima, onda je teško roditeljima kontrolirati djecu kad nemaju pojma šta se događa. Ali na zato tom pričamo, zato smo čarobnom i- komadu metala. Zato smo i jel, u ovu ruci. temu otvorili da bi im dali taj nekakav pogled da i na tom zadnji Ali put smo zanimljivo je pričali- da je TikTok uveo, ako si se registrirao kao mlađi od, ne znam kako smiješ ti 13 imati, jel, mislim da je minimum. Pa ako si mlađi od 16 ili tako nešto, da već oni vide u koje doba noći ti gledaš, scrollaš i koliko je sati i koliko dugo scrollaš. I onda kreću videi koji ti doslovno govore, vrijeme je za spavanje. Ali to je super fora. Da, Ali vidiš koliko Da, mogu utjecati, znači- vidiš kako algoritam dobro radi. Da, ali to je bilo nakon pritiska cijele javnosti i svega su rekli, ok, moramo nešto napraviti da ipak djeca ne padaju u Ne nesvijest provede od silnog cijelu noć, dana e, scrollanja i onda ali- jedno vrijeme kaže, ok, sad ćemo ti fakat mi ugasiti. Ono, u Kini ja mislim da čak i imaju gašenje, tako da možeš regulirati koliko će djete Ilija, gledati. iskoristimo tebe kao marketinškog stručnjaka, dakle, kako se tu vrte pare? Kako se brand, kako firma, osoba može profitirati od TikToka u Hrvatskoj? Pa brendovi za sad imaju, eto, ajmo reći svoje profile i još ono što TikTok na dugoročno za sad mora dokazati je da donosi lovu nazad klijentima. Sad uzmemo da je bilo koji klijent tu ide na TikTok, treba nam većem broju korisnika dokazati TikTok da stvarno, odnosno broju klijenata, da donosi nekakav povrat investicije. Facebook se već dokazao. Znači, Facebook donosi klijentima nekakav povrat investicije. Instagram je definitivno. Sad još to TikTok treba. Ima pojedinačni slučaj da kažeš, vidi, objavili smo video, 500 000 ljudi je pogledalo i prodali smo 1 000 Ali eura imamo nečega. taj silni engagement koji nigdje drugo nema. Imamo uključivanje Imamo silni, ljudi, ali to- komentiranje, ali očito nema tek zaključivanja Još prodaje. treba, bit će i već ima donekle, ali na globalnoj razini. Znaš, znam već sada kad idem na Facebook, znam šta mogu očekivati. Kad sam na Instagramu, kad dižem oglas i to, znam šta mogu klijentu, neću obećati, ali donekle usmjeriti ga što može dobiti od tih rezultata. Na TikToku je to za sad još previše random. Ti ideš sad raditi za neki brand TikTok, ti njemu ne možeš reći, bit će ti svaki video 100.000 pregleda ili neće i donijet će ti toliko i toliko para. Nema još dovoljno use case-ova da ti možeš reći uloži toliko, dobit ćeš ovoliko. Ima pojedinačnih, definitivno se da napraviti dobar rezultat, ali to je više ono iznenađenje nego pravilo da će svaki klijent koji dođe na TikTok zaraditi Mi pare smo od stavili njega. tabaka koji kaže nemojte podcjenjivati rusku vojsku, ali smo ovi nešto krivo shvatili, dobili smo ruske botove, sjajno. srpske, imamo, rastu nam tisuće pregleda, nismo ništa napravili, dakle, jer su nešto... Oni su našli vas. Jer nam je nešto skraćen ispod video od originala, pa nije bilo do kraja, pa su ga napali, šta ti deda znaš i tako i to krene. Ali sad pitanje kako to pretvoriti. su pare? Di su pare, kako pretvoriti? Se kineska verzija nudila je u startu da si mogao bukirati hotele preko njihovog dovoljenja. Oni njihovog sve nude, TikToka. oni- Pa oni onda ima ako sve. reklamiraš se tipa u čašu što smo rekli, odmah ti je automatski, evo ti Amazon link da kupiš tu Doći čašu. i ovdje. Prvo što testiraju u Kini, pa prebace Da. na glavni, ajmo reći, glavni svjetski Doslovno, TikTok, da. tako da će i to definitivno doći. Ili, a nisi snimio nikakav za TikTok da smo pričali, već smo došli do kraja, nema pa prilike sad. ima. Ja sam već snimio onu prvu navodnu špicu kad si ti nešto rekao, tako da to mi je najbitniji dio za Ne smije TikTok. premladi, zabranili su mu Ok, to. Velimir Ilija, puno vam hvala. Mislim da je ovo bili smo brzi, dinamični, nešto smo otkrili od tog svijeta, sad ćemo mi još snimati nešto tu poslije, da vidimo. Mora biti Moram kratko. 2 puta ovo pogledati, da pohvatim Mora sve biti podatke, kratko, ali da. to je dobro, neka gledaju 2-3 puta. Pa ideja je da gledaju, a onda poslije mogu komentirati na društvenim mrežama i pa Od ćemo mi ovoga na to može nastati odgovarati, 10 TikTok komentirati. videa, to Ja je- sam to je siguran da ideja. ćeš ti izrezati 101 video iz ovoga, kako je Ilija bio mudar i pametan, ali zato smo te izvali. Hvala Velimir Ilija, bilo je Hvala. super. Hvala tebi.
Svaku subotu smo i dalje s vama u 10:30, ali ne samo subotom na YouTube-u. Očekujemo vas na Facebooku, na TikToku, na Instagramu. Očekujemo vaše komentare, pitanja, prijedloge sljedećih tema i proširite vijest da se subotom i kasnije može gledati nešto jako dobro i zanimljivo. Špica s macanom. Thank you.